Good evening, students. Hope I am audible to all of you. Good evening, sir. Yeah, good evening. Um, so we have completed consumers' behavior, producers' behavior, market. Then we have started general equilibrium. So first to address your questions, if any. If you have any question, हेलो yes. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ହଁ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ନେଇଥାନ୍ତି। ଗାଇଡାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ଏଇଟା ସାର୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡିକ ଗାଇଡାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କୁହନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ମୋର 2020ରେ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତ ସାର୍ ମୋର ତାପରେ ମାନେ 20ରେ ଯେହେତୁ ମୋର ସିଟି ପଳେଇ ଆସିଲା DLED, ତ ମୁଁ ମାନେ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ ପାଇଁ ଆମର ବି ବର୍ଷେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତ 3 ବର୍ଷ ମାନେ 23ରେ ମୋର DLED ସରିଲା, ସିଟି ସରିଲା। ତ ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ବିଇଡି ପାଇଁ ବି ସେଇଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ 0.5 ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ମାନେ ହେଇନଥିଲା। ସାର୍ 24ରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ରେ ସାର୍ ଆଡମିସନ ନେଲି ଇଗ୍ନୋରେ। ମତେ ଏବେ ଟିକେ ସାର୍ ପଢିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହାର୍ଡ ହଉଛି, ଯେହେତୁ 4 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ ରହିଯାଇଛି। ସାର୍ 20ରୁ 24 ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ 5 ତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମତେ ଟିକେ ମାନେ ଯୋଉଗୁଡା ସେଇଟା ସବୁ ମାନେ ଭୁଲି ହେଇଗଲାଣି, ତ କନସେପ୍ଟ ଟା ମତେ ଟିକେ ହାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଏବେ ପଢିବାକୁ। କେମିତି କଣ ମାନେ ଟିକେ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାଇଡ। ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏବେ ବି ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ଅଧିକ ବି ଟାଇମ ଦେଇପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ DLED ବା ସିଟି କୋର୍ସ କରୁଥିଲି ତାର ଏବେ ଟିଚରସିପ ର ମାନେ 2000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଉଟ୍ ହେଇଛି ନା, ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ପଢାପଢି କରୁଛି। ଆଉ ତାର ସିଲାବସ ଟିକେ ଅଲଗା ରହୁଛି, ମାନେ ତା ସିଲାବସ ରେ ସବୁ ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି, ମାନେ ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସବୁ ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରୁନି। ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସମୟ ସାର୍ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ବସେ ବି ତାକୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, କେବଳ ସେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ୟୁ ହାଭ୍ ଆଜ୍ଞା ଟୁ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍। ଫ୍ୟାମିଲି, ପଢା, ଚାକିରି ସବୁର କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିବେ। ଓନ୍ଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର କରିକି ପଚାରିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଏଇଠି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ କେହି କିଛି ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଣ୍ଟାୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଇସ୍ୟୁ ଯୋଉଠି ଅଛି, ହାଉ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ଟାଇମ୍, ହାଉ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ସୋ ମେନି ଟାସ୍କ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କରିପାରିବେ? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ୟୁ କୁ ହାଭ୍ ଟୁ ପର ମ୍ୟାନେଜ। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କୁ ପର ଡେ ମାନେ 2 ଆୱାର ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମତେ କଣ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ +3 କୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ କରିବାର ଅଛି ନା, କେମିତି କଲେ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଟା ସାର୍ ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବି। ମତେ ଟିକେ ଏବେ ହାର୍ଡ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ ଟା ପଢିଲା ବେଳକୁ, ମତେ ଯେମିତି ଟିକେ +3ରେ କୋଉ ବହି ପଢିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ +3ରେ ସାର୍ ସପୋଜ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ କୋଉ ବହି ପଢିଥିଲେ? ଦିଗମ୍ବର ପତି ମନେ ଅଛି, ଆଉ HL ପତିରେ ଆହୁଜା। କଣ? ହଁ HL ଆହୁଜା ହେଇଥିବ। ପତିରେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଛି କି ମାଇକ୍ରୋ ବହି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ସାର୍ ତାର ବୋଧେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋ ଯଦି ଲେଖିଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋ ସେ ନୁହେଁ।
ଆହୁଜା ଠାରୁ ଆହୁରି ସହଜ ବହି ହେଉଛି କୁର୍ସୁୟାନିସ୍। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇ ବହି ଖଣ୍ଡକ ପଢିଦେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଥର ଯୋଉ ସିଲାବସରେ ଅଛି ସେ 80% 90% ପୁରା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପାଣିରେ ପଶିଲେ ପହଁରା ଶିଖିଯିବନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ସବୁ ବଡ ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ହେଇଗଲା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ଭୁଲିଯିବେ ନା ସବୁ ମାସେ 2 ମାସରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏ ତ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭଲ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆଉ ଥରେ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ପୁଣି ମନେ ପଡିବ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ପଢା ଆରମ୍ଭ ନ କରିକି କିଛି କରିହବନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ +3 ର ନୋଟସ ଗୁଡା ବି ଟିକେ ଦେଖୁଛି ମାଇକ୍ରୋର। ସେ +3 କୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ସେ ବେସ୍ ଲେଭେଲକୁ ଫେରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମ୍ୟାଥ ବି ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ବୁଝିବାକୁ ବି ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୋର ମ୍ୟାଥ ବି ସେମିତିରେ ଟିକେ ହୁଏନି। ତାହେଲେ ନନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ପଢନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୋ ବହିରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଦିଆ ହେଇଛି। ସାର୍ ଇଗ୍ନୋ ଆଉ ବହିରେ ତ ମାନେ ମ୍ୟାଥ ଅଛି ସାର୍ ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯଦି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନ କରିବି କେବଳ ଥିଓରିଟିକାଲ ସାର୍ ସେମିତି ହେଇପାରିବ? ହୁଁ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନିହାତି ଜରୁରୀ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ନିଜେ ବୁଝିଦେଲେ ହେଲା। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିନାହାନ୍ତି ସେ ଆଉ କଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢିବେନି? ଆଜ୍ଞା ପଢିବେ। ଆଉ କାହାର ପାଠ ବିଷୟରେ କଣ ଡାଉଟ ଅଛି? କାଲି ପହରଦିନ ଯାହା ସବୁ ପଢା ହେଇଥିଲା। ଇଏ ସାର୍ ମୋର ଅଛି 8.10 ରେ ହୁଁ 8.10 ରେ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଟା ଦେଇଛି ସାର୍ ମଲ୍ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ମନୋପଲିସିଟି ହୁଁ ସେଥିରେ ମାନେ ସେ ଟେବୁଲ ଟା କିଛି ଇକ୍ୱେସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନା ସେମିତି ଭାରିଏବଲ ଗୁଡା ପୁଟ୍ କରିଛି ସେ ମାନେ ଏମସି ଟା ସିଏ ବାହାର ଲେଖିଛି ଯେ ଏମସି ଇଜ ଡିରାଇଭଡ ଆଜ ଫଲୋଜ କିନ୍ତୁ କଣ କେମିତି ବାହାର କଲା ଏମସି ଟା ଫିକ୍ସ କଲା ଏଇଟା ଜଣା କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଯେ କଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ଟା ଅଲଗା ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେତେଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେତେଟା କଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ରହିବ। ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ସେଠି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଆଡିସନ କରିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ତାହେଲେ ସେଠି ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ମିଳିଗଲେ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁର ଇସ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲା କି ମଲ୍ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମନୋପଲିଷ୍ଟ ରେ summation of MC1 is equal to MR। ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିଯିବେ। ତେଣୁ ସଜେସନ ହଉଛି ଏ କୋର୍ସୁଆନିସ ବହିର ସେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟାକୁ ଖାଲି ଥରେ ଆଖି ପକେଇଦେବେ। 5 ମିନିଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯେତିକି କଥା କହିଲି ଏତିକି ମନେ ରଖି ସେ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଖାଲି ଦେଖିଦେବେ ତାପରେ ଯାଇକି ପଢାପଢି କରିବେ। ଯାହା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଓକେ କୌଣସି ସାର୍। ଡାଇଗ୍ରାମ ନାହିଁ କୋର୍ସୁଆନିସ ବହି ସାର୍ ଖଣ୍ଡେ ସେଇ ମାନେ ଟେବୁଲ ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ସେମାନେ କେମିତି ସେଇଟା ବାହାର କଲେ ଏମ ସି ଟାକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲିନି ୟୁନିଟ ଟୁ ଖୋଲି ଖୋଲିଲେ ଦେଖିବା କୁଆଡେ ସେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସମୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ କୁଆଡେ ମତେ ସବୁ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡା ଦେଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ରଖିଥିଲି କୁଆଡେ ଗଲା ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜୁଛି। କାଲି ଆପଣ ସେଇ ପିଡିଏଫ ରେ ରଖିଥିଲେ ତ ସେଇଟାରେ ରଖିଥିଲେ ମାନେ ହଉ ସେ ବ୍ଲକ 2 ଟା ଖାଲି ଦେଖା ହଉଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖା ହଉନି। କୋଉଠି ତାକୁ ମୁଁ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିନଥିଲି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ସେଭ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡିନି। ଆଇ ହାଭ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକ୍ସ ଦେଖୁଛି ଦେଖିବା ସେଥିର ୟୁନିଟି ଜେନେରାଲି 1 ୟୁନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆଉଟପୁଟ 1 ଆଉ 2 ରେ ତ ବୁଝିବାକୁ ଚାଲ ମିନିମମ୍ MC1
ସେଟା କମ ଅଛି ତେଣୁ MC1 ଟାକୁ ସେ MC ନେଇଗଲା ମନେକର। ତାହେଲେ MC ଟା କେମିତି ବାହାର କଲା ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ବେଳକୁ କେମିତି ବାହାର କଲା ସେ 2.45? सीधा ब्लॉक 6 टी ମୁଁ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲି। ଏଟା ବ୍ଲକ୍ 2 ନାହିଁ କି କୋଉଟା ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ର ପାଠ ଥିଲା? ଏଟା ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଥିଲା ନା କଣ ଥିଲା? ମାର୍କେଟ ର ଥିବ ନାଇଁ କି? ହଁ ହଁ 8.10 ର ଯୋଉ ଇଏଟା ଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ ଡିଟରମିନେସନ ର ମଲ୍ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟ 8.10 ସରି। दुनिया प्रमोद सेटा खोला जदि अछि टिके स्लाइड शेयर करना सेटा शेयर करि परिबो कि टेबल जोडा पचाडुचो? सर ମୁଁ ଇଏ ବହିଟାରୁ ଦେଖୁଛି ତ ସେଇଟାରୁ ମୁଁ ବି ଇଏ ରଖିନି ଡାଉନଲୋଡ ଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି? टाइम आउ कहर कौन क्वेश्चन अच्छी टिके कहि दियंतु ट्राई करूची। प्लस এটা 8.10 সেটা তো ये सर 8.10 अब टेबुलटी देखिबा नहीं ये सर ସେଟା ଖୋଲିଲା ଆରଟାରେ
देखले एटा की एई टेबल प्रमोद एई टेबल तो Yes, sir. price is given quantity মানে unit of output into price, that is your total revenue. Then change in total revenue is marginal revenue. ଓ MC1 କେମିତି derive କରାଗଲା ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? MC1, MC2 ତାପରେ MC ଟା ସେ କେମିତି ଫାଇंड आउट କଲା? MC ଏମିତି ହୁଏନି, ତାର horizontal addition ରୁ ସେଇଟା ଆସେ। You see where is the diagram? Monopoly control and regulation. ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଟେବୁଲ କିଛି ବୁଝି ହବନି। ଏ ଆଚ୍ଛା ଟେବୁଲ ଯୋଉ ତମେ କହୁଛ ଯେ ସେଟା diagrammatically ହିଁ, just wait, let me search a diagram. ए discrete problem हुए कौन, ये जो टेबल गुड़ा हला discrete, डायग्राम गुड़ा हला continuous। तो टेबल को लेके डायग्राम करिबा, आ तुम जो कुछ मिनिमम टा को निया गला, एटी मिनिमम तो निया ही नहीं। एमती ଆଚ୍ଛा प्रथम टा देखि पड़छो, ମାନେ व्हाट अबाउट MC1 ଟା थर्ड वन? 2.30 ଅଛି। नहीं 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 नहीं, सेटा गोटे दे, व्हाट अबाउट थर्ड वन? ହଁ थर्ड टा ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ରେ देखियो, ସେ କେମିତି फोर्थ देखियो। 2.45 କେମିତି ବା? सो ହୁଁ मिनिमम रो कथा नहीं, ହୁଁ एठी एमसी गुड़ा ऐड करा जाए। बट व्हिच एडिशन, ए टेबल ले एडिशन कर देले सेठी भूल भूल हे जिवो सब। टेबल एडिशन हेल तो 2.3 plus 2.45 मिसे देले 4.75 हे गला। The addition will not be done in that way. Let me just take help of a सामने थिले फटाफट करिक ता कहि थांती। ऑनलाइन क्लास से ही हो गोटे असुविधा। just hold on, I'm telling you. सर काण या ऊपर सर गोटे क्वेश्चन तार सर देखुनांती माने चेक योर प्रोग्रेस 3 रे से 2 नंबर क्वेश्चन टा भी से पचारची माने मोनोपोलिस्ट ऑपरेट्स इन प्लांट 1 and 2 तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ माने सेकंड क्वेश्चन टा सर ते सेइथरु ही से ये एक्चुअली एथरे होची कोन, मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट रे तमे खाली हॉराइजॉन्टल एडिशन टे करिवो, वर्टिकल करिवोनी। सर ए जोटा मु कहली जे एटी 2.3 2.45 जोटा एटा को सीधा मिसेबोनी, डायग्राम नहीं रे हॉराइजॉन्टल एडिशन हबो। ए टेबल रे जमा बुझी हबोनी। So this is अच्छा the wrong way of explaining why it is given like this. बड़े बड़े मटेरियल बनेवा लोकंकर भी टिके टिके प्रॉब्लम आसी जाए। So you need not do like that, बुझिला? तमे ताकू कर्व दिटा को हॉराइजॉन्टली ऐड कर दबो, बोले तमे गोटिए आउ गोटे कर्व पाइबो। कॉस्ट टा निये जाइछि वर्टिकल एक्सिस रे, वर्टिकल जोड़ी देले देन दैट विल बी डिस्टर्ब, से हबनी। You will do the horizontal addition only. ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଏବେ ଇଏ କରୁଛି, ନେଟ ରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି କହୁଛି। ସେଇଟା କୁଆଡେ ଗଲା ତମର? ଆଜି ମୋର ନେଟ ରୁ ବି ଖୋଲୁନି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି। ଇଗ୍ନୋ ମେଟେରିଆଲ ଟା ବାକି ସବୁ ଖୋଲୁଛି ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଓପନିଂ। ଏବେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉଛି କି ମୁଁ ଯୋଉଟା କଣ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ ସେୟାରିଂ ଅଛି ମାନେ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ମଲ୍ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ? ये सर डायग्राम गुड़ा देखा होची। Then it is very clear, you understand now. Plant data, plant A, plant B, a diagram रे you may have more than 2 plants. जणे मोनोपोलिस्ट से देखुचे जे मु भुवनेश्वर रे गोटे प्लांट रखिबी और माने रांची रे गोटे प्लांट रो बनेबी, तेणु दीटा प्लांट रो नाम दे देले ए बी।
सेठिकार कॉस्ट कंडीशन एठिकार कॉस्ट कंडीशन बराबर रहिबो बोली रहिबार चांस नाही। सेठिकार लेबर प्राइस, मेशिनरी प्राइस, रॉ मटेरियल प्राइस, एठिकार प्राइस डिफरेंट रहिबो। तेणु MCA एंड MCB दीटा अलग रहिला। नाउ MCT जो थर्ड डायग्राम जोटा देखा जाउची थर्ड पार्ट रे यार कोन करा गला गोटे हॉराइजॉन्टल समेशन हबो। सेही कथा हम बारंबार कहूची बुझिला कि से हॉराइजॉन्टल समेशन करि देले तो टिके हॉराइजॉन्टली से आउ टिके फ्लैट हे गला बुझिला कि Yes. गोटे पर्टिकुलर मार्जिनल माने ए जो पॉइंट रे हमें वर्टिकल पॉइंट गोटे समान रखिकी सेठी देखिबा यार हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस केते MCA रो corresponding to that what is the horizontal distance of MCB दीटा को हमें जोड़ी देकी एठी गोटे पॉइंट नै गले ठीक से सीधारे सेमते आ गोटे पॉइंट नेले सेठी हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस केते MCB रो हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस केते ताको हमें जोड़ देले जोड़ दे के एमते दीटा पॉइंट पाई गले ताको हमें स्ट्रेट लाइन माने स्केल ले जोड़ी जोड़ी पकेबा हमें गोटे स्ट्रेट लाइन पाइबा दैट इज MCT टोटल माने दीटांग फॉर्म रो कंबाइंड मार्जिनल कॉस्ट एटा पाइले। रिमेंबर दिस इज हॉराइजॉन्टल एडिशन कॉस्ट इज टेकन ऑन वर्टिकल एक्सिस बुझिला कि सेठी जो ओथला केते 2.3 2.45 एमि सब जदि हमें जोड़ीबा ताल भूल हे जिवो सेमते जोड़ा हबो हॉराइजॉन्टली एमसी पाई गले तापर मार्केट तार गोटिए तार प्रोडक्शन दीटा जगह हेले भी तार सेलिंग जो होची गोटिए मार्केट तेणु गोटिए एआर कर से अनुसार एमआर कर बर्तमान एमआर और एमसी जोटी समान हे गले बुझिला कि तार इक्विलिब्रियम हे गला इक्विलिब्रियम थर्ड जोड़ा थर्ड पार्ट जोटा रही एक्सट्रीम राइट रे से देखो एमआर कर्व और एमसी कर्व जोटी बराबर हे गले दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट से पॉइंट को टिके हमें वर्टिकली टेकी दबा एआर कर्व पर्यंत देखि ताको आनी के वर्टिकल एक्सिस रे मिसे दबा दैट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस आ सेटा को तळ को टाणी देले क्वांटिटी एक्सिस को दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अर्थात गोटे प्राइस रे से बिक्री करूची टोटल क्वांटिटी ओ तार ना जदि हमें क्यू स्टार दबा जोटा जॉइन करिवो से एला कि सेठी से केवल डिसाइड करिवो जे मु ए जो टोटल क्वांटिटी टा प्रोड्यूस करबी थर्ड डायग्राम रे जोटा हबो थर्ड डायग्राम टा बुझी होची तो Yes, sir. Yes, sir. थर्ड डायग्राम रे जो तार इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जोटा डिटरमिन हे गला सेटा को से देखिबो कि मु एतिके क्वांटिटी को प्लांट रो केतिके प्रोड्यूस करिवि सेति पई ए जो ई पॉइंट कोटा ई पॉइंट कहली एमआर और एमसीटी जोटी बराबर हेले सेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट से इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमें टाणी आनिबा प्लांट बी को प्लांट ए को सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन गोटे टाणी आनिबा बुझिला सेटा जो टाणी आनिबा सेइथरो से प्लांट ए को जो जगह रे इंटरसेक्ट कला सेटु गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दबा क्वांटिटी को सेति की क्वांटिटी से प्लांट ए रु प्रोड्यूस करे सेमति प्लांट बी को जोटी से इंटरसेक्ट करथिला सेटु हमें तळ को परपेंडिकुलर टे ड्रॉ करबा तो सेति की क्वांटिटी से प्लांट बी रु त एठी तार डिसीजन ता होची केते प्राइस रे टोटल केते से सेल करिवो और ता भितर प्लांट ए रु केते प्रोड्यूस करिवो प्लांट बी रु केते प्रोड्यूस करिवो एति तार क्वेश्चन सो ट्राई टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन इन दिस वे से डायग्राम बुझिबा दरकार नै से जहा दिया जाई छै दैट इज हाईली कंफ्यूजिंग आ ताको प्रेजेंट भी करिवो नाही बुझिला ताको Yes, टोटली sir. प्रेजेंट करबन पुट अक्रॉस देयर यू डू दिस Okay. आई थिंक दिस इज वेरी इजी मुझे कहली कुर्चुआनिस बही देखि दबो ए जो मु कहली Okay. टाणी आनिबो तळको ए कथा ए डायग्राम रे एते डिटेल नाही तनो सेटा रे से सब थिबो से अनुसार ताको कर दे परिबो बुझिला Yes, sir. don't see Thank you. that table is not correct that table is not correct not correct मान ए सेंस रे मु कहूची तार किछि बैकग्राउंड नाही कॉस्ट फंक्शन दिया जाय नाही से जो तुमको कहला जे 2.3 2.45 ए सब फिगर जो सब आसिला कोड आसिला ताकू मिसे की जो एमसी जो कंबाइन एमसी पाइला 2.3 कोड पाइला तार किछि बैकग्राउंड ही नाही आ ताकू मु मते पचरिले भी मु ताकू बुझे भी पारे भी नाही कोड आसिला एटा बुझिला
So we have to understand logically, argumentatively. So for that you use diagram. ଆଉ MA level ରେ table ର କିଛି ମହତ୍ଵ ନଥାଏ actually. ଏ table ଫେବୁଲ ସବୁ +2 ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି background ଦବା ଦରକାର ଯେ ଏଟା figure ଗୁଡା କୋଉଠୁ ଆସିଲା। This seems to be totally arbitrary, ନାଇଁ କି? ଏଠି ଯେମିତି 6 ତାପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବଢିଗଲା ପୁଣି କମିଗଲା, ବଢିଲା କାହିଁକି? ପ୍ରାଇସ୍ ତ ବଢିବନି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେଲ୍ ଯଦି ଅଧିକା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କମିବାର କଥା ଥିଲା। এটা যদি বঢ়েই দেলা তাহলে এয়ার কোন টোটালি ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কেମିତି হবো? প্রাইস ହିଁ ହଉଛି এয়ার। তাহলে যেহেতু 6 ରୁ 6.5 ଟିକେ ବଢିକି ତାପରେ ଯାଇକି କମିଲା, ତାହେଲେ ଏୟାର କର୍ଭ ଡାଉନୱାର୍ଡ ସ୍ଲୋପିଂ ହେଲା କୋଉଠି? So this doesn't make any sense. So my sincere suggestion is that you ignore all the table works in ये जो table फेबुल देखि बुझेबा, टोटली मास्टर्स लेवल ले गुडा को हमें हाईली डिस्करेज करू करिया पे पिला को एडा +2 लेवल ले से सब कोन करा जाए। सो आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। कुड यू तम से बही भी टिके पढ़ दबो आ एति की पाठ एतर विशेष किछि नाही। आउ कार कोन क्वेश्चन थिला कि ताले हमें आगो को बढ़िबा जनरल इक्विलिब्रियम। Yes, sir. ओके सो ओके सो बहुत समय चली गलानी। आउ कार किछि क्वेश्चंस किछि अछि जति कहि दियो, देन आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ। Yesterday we noticed that in Walrasian system general equilibrium is achieved. It's a video to be as well. So general equilibrium is achieved when all the markets, not just goods markets, but also factor markets are also at equilibrium, simultaneously at equilibrium. And it is possible, but with some conditionalities. What are the conditionalities? First thing, how is it possible? Therefore, we have to see the Walras law. Walras law it when if there are n number of markets, if n minus 1 markets are at equilibrium, then the nth market is also at equilibrium, will automatically be at equilibrium. ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ, ସେଟା ପ୍ରୁଫ କରାଇ ହେବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଥିଓରମ, ତାକୁ ପ୍ରୁଫ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ବହି ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ହଲ ଭାରିଆନ, ଇଗ୍ନୋର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରିଡିଂ ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ ଏନାଲିସିସ୍ ବାଇ ହଲ ଆର ଭାରିଆନ। भारियन को आउ गोटे बही अछि जे इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, से बही मध्यम पढ़ले भी सेटा नॉन कम मैथमेटिक्स थाए, नॉन टेक्निकल को जाई पारे, आ एनालिसिस रे टिके मैथमेटिक्स थाए।
बेसी नुहे सामान्य खाली कैलकुलस रो नॉलेज थिले सेटा को हमें बुझी जाई परिबा तो सेटा होची गोटे कंडीशन आ गोटे कथा कहिथिली जे जनरल इक्विलिब्रियम आज पर्यंत डेवलप हो पारिनी जे एब्सोल्यूट प्राइस को कमोडिटी रो केते हबो सो दैट आमे कहबा सब मार्केट गुडा साइमल्टेनियसली एट इक्विलिब्रियम हेले एटा पॉसिबल हबो नाही आज पर्यंत डेवलप हे नाही एब्सोल्यूट प्राइस माने x1 रो प्राइस 5 टंका x2 रो प्राइस 7 टंका x3 रो प्राइस टंके चारणा आउ एमती xn रो प्राइस जो अछि 1000 टंका ए बळे प्राइस हे गले सब मार्केट रे मार्केट गुडी को क्लियर हे जिवो अर्थात ना कोनसी मार्केट रे एक्सेस डिमांड हबो ना एक्सेस सप्लाई हबो तणो ए भळे सिचुएशन आमे पाई परिबा नाही so when this concept came जेतबळे हल्ला करिक देखिले जे हो नाही तापर कोन संभव हबो सो देखले एया हबो रिलेटिव प्राइस रे हमें कहि दे परिबा अर्थात जदि ए भळे हम गोटे स्टेटमेंट दे परिबा जदि x1 कमोडिटी 1 रो प्राइस टंकाटे हुए ताहले x2 रो प्राइस टंके 10 पैसा x3 रो प्राइस 50 टंका x4 रो प्राइस 1000 टंका x5 रो प्राइस 3 टंका 20 पैसा एमती हम हम कहि परिबा जदि गोटे कमोडिटी रो प्राइस 1 बोली 1 को न्यूमेराई रे कह जाए गोटे प्राइस जदि न्यूमेराई रे हे गला माने इक्वल टू 1 हला ताहले इन रिलेशन टू दैट what should be the prices of other commodities so that not a single market will experience excess demand or excess supply so that we can say that general equilibrium is achieved प्रत्येक मार्केट रे ना एक्सेस डिमांड थिबो ना एक्सेस सप्लाई थिबो the sum of aggregate demand function must be zero excess demand function को हम यदि ED कहबा तब ED of first commodity times its price ED of second commodity ED माने excess demand माने demand minus supply हमें जो प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी नहीं थिले सेठी हमें कहले कि सप्लाई किछि नाही माने प्रोडक्शन किछि होनी लोक माने केवल तांको इनिशियल एंडाउमेंट रो ट्रेडिंग करी कि मो पाखरे एटा अछि मु बिक्री कर देबी मु आ गोटे जिंस किनिबी एई भली खाली एक्सचेंज इकोनॉमी जोटा को कह जाय प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी प्रोडक्शन लेस इकोनॉमी से इकोनॉमी रे आमे ताको बुझुतले कि हाउ कैन इट बी डन बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन जनरल इक्विलिब्रियम रो गोटे बही आमे पाइबा छाड़ कहबी ना कहबिनी এটা मैथमेटिकल बहिटी तो तुम्हें କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା मैथमेटिक्स रे इंटरेस्ट नौ ना बा तुमरो बैकग्राउंड नाही से हल भारियन को पढो से गोटे बही को से बहिटार टिके सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स यूज हेथिबो anyway then so that is the overall idea of general equilibrium ताको बुझिबा पई हमें गोटे टूल यूज करंती से टूल टाको कह जाए एजवर्थ जने इकोनॉमिस्ट मार्शल कंटेम्पोरारी तो से बॉक्स डायग्राम रो कांसेप्ट को डेवलप करथिले एवं से माध्यम रे बहुत गुडे कथा से बुझेथिले बॉक्स डायग्राम कोन ना हमें किछि डिफिकल्ट कथा नुहे से एट देखिबा बॉक्स डायग्राम एटा होची कंजम्पशन रो फील्ड गोटे हमें अज्यूम करिबा कि इकोनॉमी रे मात्र दीटा कमोडिटी अछि से दीटा कमोडिटी दी जनकर किछि एंडाउमेंट अछि आ से माने ताको कंज्यूम करूछन्ते आ दी जन मात्र कंज्यूमर अछन्ते जने ए आ जने बी से दी जन लोक दीटा कमोडिटी रो एक्सचेंज करूछन्ते सेटा को हमें एजवर्थ बॉक्स रे देखि दे परिबा
केमती देखिबा ना ए रो जो इंडिफरेंस कर्वटा कन्वेक्स टू ओरिजिन हो कन्वेक्स टू ओरिजिन इंडिफरेंस कर्व भाबुची या भितर हम आइडेंटिफाई कर दे परिबा ए रो इंडिफरेंस कर्व कोटा बा ए रो इंडिफरेंस मैप कोटा ए साइड रू देखिले माने ओरिजिन ऑफ ए लेफ्ट साइड रे लेफ्ट कॉर्नर रे अछि तळे तो ये जो कन्वेक्स टू ओरिजिन है कि सब मैप माने जो इंडिफरेंस कर्व गुडी को अछि से सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व टा हे गला इंडिफरेंस मैप फॉर ए बी को हमें जस्ट ऑपोजिट साइड रू देखिबा ए रो पूरा ऑपोजिट है जो रेक्टेंगल अछि यार जस्ट ऑपोजिट हला के बी तो एटा को टिके उल्टा कर देला बी जेहेतु ऑपोजिट रे अछि सेटा हे जबो बी रो इंडिफरेंस कर्व तनो बी साइड रू सेपट ओरिजिन रू हमें देखिबा बुझिला से जो इंडिफरेंस कर्व गुडी को सब देखा जाउची से कर्व रो सेट टा सब गुडा को संगर नै गले दैट इज द इंडिफरेंस मैप ऑफ बी बुझिला कि ए डायग्राम देखि के बुझी होची ए रो इंडिफरेंस कर्व ए साइड रू देखो और बी जोट लिखा जाय छी सेपट जो ओरिजिन टी अछि ए रो जस्ट ऑपोजिट रे से साइड रो जो बी को कन्वेक्स टू ओरिजिन जो कर्व गुडा देखा होची सेटा हला बी रो इंडिफरेंस मैप एते कि बुझिला बुझिले मु आको कथा कहबी यस सर एस के नो कहबो हां एठी हमें देखिबा इंडिफरेंस कर्व से गोटे पॉइंट शो करिछि जो जगह रे से माने इंटरसेक्ट करिसंती से पॉइंट रे कंजम्पशन हबो कि माने एक्सचेंज हबो कि गोटे पॉइंट देखा जाउनी जोटी इंटरसेक्ट हेछि किछि गोटे लेखा हेछि सेठी मु भी पढि परनी हमें पढि परछु सेठी कोन गोटे लेखा हेछि सेटा होछि एया हेइथिबो ताकू एंडाउमेंट बोली लेखा हेतिबो टिके चश्मा तो लगेनी तो मोर काली भी टिके चोरी गला भलिया देखा होछि लेखा हेछि किछि सेटा होछि एंडाउमेंट दी जनकर इनिशियल एंडाउमेंट पोजीशन हला एया सेतरे हमें जदि देखिबा ई कोन लेखा हेछि गोटे 5 ना ईएसए तब अर्थात ए रु ईएसए फर्स्ट कमोडिटी टा ए पाखरे एतिकी अछि आउ जो से टू एफ पर्यंत जो डिस्टेंस रहला सेटा होछि सेकंड इंडिविजुअल बी रो सेतिकी अछि बुझिला टोटल हॉरिजॉन्टल एक्सिस टा हला एंडाउमेंट ऑफ फर्स्ट कमोडिटी या पाखरे किछि अछि ता पाखरे किछि अछि से भले भाबरे वर्टिकली जदि हमें देखिबा ए रु ई एफ ए गोटे पॉइंट देखा होछि तो सेकंड कमोडिटी रो एतिकी मात्र अमाउंट ए पाखरे अछि फर्स्ट इंडिविजुअल पाखरे अछि आ से टू एस पर्यंत माने जतिकी वर्टिकल डिस्टेंस रहिला रिमेनिंग अमाउंट टा बी पाखरे अछि तीटा जंके कमोडिटी दी जण पाखरे अछि या पाखरे कोटा केते ता पाखरे कोटा केते सेटा सब गुडा गुटी पॉइंट रे हमें देखि परचंती सेटा हला इनिशियल एंडाउमेंट जो जगह रे ए पॉइंट टी हमें देइचंती धरि निया जाऊ एटा हला इनिशियल एंडाउमेंट एबे से माने एक्सचेंज करिवे हम एठी देखि परथुबा ए डायग्राम रे फर्स्ट कमोडिटी बेसिक कहा पाखरे अछि ए पाखरे अछि सेकंड कमोडिटी बेसिक कहा पाखरे अछि बी पाखरे अछि तणु ऑटोमेटिकली इट अंडरस्टूड ए फर्स्ट कमोडिटी किछि ताकू बिक्री कर दबो आ ता ठारू किछि सेकंड कमोडिटी किनि दबो काहे कि किनिबो ना हमें देखिबा से जो पॉइंट रे अछंती से पॉइंट रे फर्स्ट पर्सन लो इंडिफरेंस कर्व जोटा कन्वेक्स वाला अछि सेकंड पर्सन लो इंडिफरेंस कर्व कोन हेछि आ दीटा इंटरसेक्ट करूछंती इंटरसेक्ट जदि करूछंती ताहले से इक्विलिब्रियम रे नहांती मो कथा बुझा पडुची ठीक रे यदि से माने इंटरसेक्ट करूछंती ना ये ऑप्टिमम यूटिलिटी रे अछि ना से भी केही ता भितरु यूटिलिटी मैक्सिमाइज करि पारि नहांती एक्सचेंज कला परे हबो एक्सचेंज कला परे देखो
एक्सचेंज कला परे ये पर्सन कौन हला तार जो किछि अमाउंट ऑफ जो फर्स्ट कमोडिटी से बिक्री कर देला बिक्री कर सरला परे ता पाखरे कमी गला तार जेतिक एंडाउमेंट थिला ईएसए ईएसए गोटे पॉइंट देखि होछ तो एठी मझिरे लिखा है जो एएफ बोली जो एक्सिस टा अछि जो लाइन टा अछि ता भितरे गोटे पॉइंट अछि ईएसए एस फॉर सप्लाई फॉर एंडाउमेंट ई फॉर एंडाउमेंट एस फॉर सप्लाई ए हला ए इंडिविजुअल फर्स्ट इंडिविजुअल तेणु एतिकी ए पॉइंट टा जानि पड़छो तो ईएसए पॉइंट टा देखि होछि बुझी होछि तो खाली यस नो कहि दियो जणे कि अनम्यूट करिके यस सर सेठू से किछि बिक्री कर देला केते बिक्री कला ना सेठू ता पछकु टिके पळे आसले ता माने बा पटकू एक्स ए कोन ई ना कोन लिखा है सेटा गोटे एक्स ए धरनियो जोटा देखा होछि सो ई एस रु एतिक अमाउंट से कोन कला बिक्री कर देला किनला कि आर लोकटा किनला ये जो बिक्री कला ये ता ठारू भी किछि किनला कोन केते किनला ना आगे थिला केते आगे ता पाखरे सेकंड कमोडिटी ता थिला एबे वर्टिकल एक्सिस को पळे आसो ए रु ई एफ ए पर्यंत तुम जाउचो एतिकी थिला ता पाखरे आगे आरो लोक ठारू आउटी किनि देला से कमोडिटी या बदल रे ताकू किनि देला किनला परे से को पॉइंट को गले ए देखिबा ए जो शेडेड एरिया अछि बुझेला गोटे लेंस क्रिएट हेची लेंस रो गोटे शेडेड एरिया भितर गोटे पॉइंट देखा जाउची बोल्ड पॉइंट गोटे ये सेठी की पळे आसला कैन यू रिकॉग्नाइज दैट आइडेंटिफाई करि पड़छो शेडेड जोन जोटा गोटे लेंस क्रिएट हेची जेमती आखी बड़ी देखा जाउची तो आखीर जो कला बिंदु खंडक से बिंदुटी को देखो तेणु दी जण एक्सचेंज कला परे से एठी के पळे आसिले देखि परलो कि जणे आज्ञा सर हाँ से पॉइंट रे मोर प्रश्न गोटे सरल प्रश्न टी इंडिविजुअल ए जो अछि से ए पॉइंट रो जदि से पॉइंट को पळेला इनिशियल एंडाउमेंट पॉइंट रो से जो बोल्ड पॉइंट को जदि गला तार वेलफेयर बढ़िला ना कमिला वेलफेयर बढ़िला कि नहीं माने तार यूटिलिटी बढ़िला कि नहीं सेति कि देखो सेति देखिया पई हेलो देखो से पॉइंट टा ए इंडिफरेंस कर्व इनिशियल एंडाउमेंट जो इंडिफरेंस कर्व थिला से इंडिफरेंस कर्व रो ऊपर अछि ना तळे अछि ए पॉइंट ऑफ व्यू रो ए रो पॉइंट ऑफ व्यू माने कन्वेक्स टू ओरिजिन इंडिफरेंस जो कर्व अछि से कर्व रो ऊपर को सेटी के गला ना तळ को आसिला ना से इंडिफरेंस कर्व रे रहिला सर ऊपर को अछि गुड ठीक से भली भाबरे बी पॉइंट ऑफ व्यू रो हमें देखिबा बी रो जो बी आड़ को जो कन्वेक्स है कि जोटा अछि त माने ए आड़ को कनकेव देखा होछि सो बी आड़ जोटा कन्वेक्स टू ओरिजिन जो बी रो इंडिफरेंस मैप हमें देखिबा इनिशियल एंडाउमेंट रे बी जो इंडिफरेंस कर्व रे थिला वर्तमान ए पॉइंट को आसिले तारो जो यूटिलिटी बढ़िला ना कमिला बी रो बढ़िला ना कमिला सर तार भी बढ़ला वाह दी जनकर बढ़िला तेणु एठी गोटे बहुत बड़ इकोनॉमिक्स रा कांसेप्ट हमें देखिले जेतबे ट्रेडिंग होची एक्सचेंज करूचंती ये ताकू किछि बिक्री कला ताठू किछि किनला से एक्सचेंज मात्र करिचंती सेतिकी करदेला परे प्रथमे से जेतिकी सैटिस्फैक्शन ले थिले दी जण जो कर्व मानकर थिले दी जण जाके टिके तांको कर्व रो ऊपर कर्व को जाउचंती जदि ओ सिटी कर्व ड्रॉ हेनी तमे मने मने इमेजिन करि परिबो सेटा हायर पॉइंट अछि तेणु सेटा हायर कर्व रे रहिबो ता माने ताकर दुई जनकर यू satisfaction बढ़िला so this is the beauty or contribution or value addition of exchange
ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଗଲା, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା। ବୋଥ ଆର୍ ବେଟର ଅଫ୍, ବୋଥ ଆର୍ ବେଟର ଅଫ୍। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ, କରିକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କରିବେ, କରିକି ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ ଆସିବେ। ଇଏ ପଏଣ୍ଟ ଛଡ଼ା ଆଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ବି ଯଦି ସେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, ସେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯିବେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ କେହି ୱର୍ସ ଅଫ୍ ହେଇନଥିବେ, କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେଇନଥିବ, ଆଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ବେଟର ଅଫ୍ ଥିବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ୟା ଭିତରୁ ବେଟର ଅଫ୍ ଥିବ, ଟିକେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟରୁ ସେ ଯୋଉ ଡଟ୍ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ସିଏ ସେଠିକି ନ ଯାଇକି ଯଦି ଏ କର୍ଭରେ ସିଧା ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଏର କିଛି ୱର୍ସ ଅଫ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ବି କିନ୍ତୁ ଗେନର ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ର କିଛି ଲସ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଅନ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରାରି, ଯଦି ବି ର ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ଉପରେ ସେ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟର ଯୋଉ ବି ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭର ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ଦେଖା ହଉଛି ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ସେଠି ବି ର କିଛି ଗେନ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭରେ ଥିଲା ସେଇ କର୍ଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ହାୟର ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଖାପାଖି ପଏଣ୍ଟରେ ସେଇଠୁ ଯଦି ଆମେ କର୍ଭରେ ଯୋଡ଼ିଦବା ଏ ର ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭକୁ ଆଉ ବି ର ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ, କେବଳ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନିସିଆଲ ଏଣ୍ଡାଉମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ସେଇଟା ହବ ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସଲ୍ୟୁସନ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇପାରେ। ମଲ୍ଟିପୁଲ ସଲ୍ୟୁସନ ସେଇ ମାନେ ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ନମୁନା ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଇଛି, ବାକି ପଏଣ୍ଟ ବି ତାର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ନାହିଁ ସେ ଏ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭରୁ ଏ ତଳ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପସିବଲ। ଏମିତି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଏ ବ୍ଲକ୍ କରିଦବ, ଭେଟୋ ପାୱାର ଲଗେଇଦବ କି ତାକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହବ ସେ ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ହବ। ଏ ଯୋଉ ଲେନ୍ସଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ବୁଝିଲା, ଲେନ୍ସ, ମୁଁ ଯୋଉ ଲେନ୍ସ କହୁଛି ବୁଝି ହଉଛି ତ, ଯେତିକି ସେଡେଡ ଏରିଆ, ସେଇ ସେଡେଡ ଏରିଆ ଭିତରେ ହିଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କୋଉଠି ହବ, ୱିଦିନ୍ ଦି ସେଡେଡ ଏରିଆ ହବ ନାହିଁ, ମାନେ ୱିଦିନ୍ ଦ ସେଡେଡ ଏରିଆ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପଢିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କର୍ଭ। ତାହେଲେ ସେଟା ଏଜ୍ ବର୍ଥର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କର୍ଭ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ଏହାର ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ, ତାର ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ଯୋଉଠି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ହେଇଗଲେ, ଏଠି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ହେଇଯିବେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ଖାଲି ଯୋଡ଼ି ପକେଇବ। ଯୋଡ଼ି ପକେଇଲେ ଆମେ ଏ ରୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ପାଇବା, ଏ ରୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ପକେଇବା। କାହାକୁ ନବା ନା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବୋଥ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ, ଏଠି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ର କଥା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ହୁଏ ତ ନେକ୍ସଟ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଥାଇପାରେ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଦବା, ସେଇଠି ହବ, ବଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଦିସ୍ ଲେନ୍ସ, ନଟ୍ ଆଉଟସାଇଡ ଦିସ୍ ଲେନ୍ସ। ତାର ଉପରକୁ ଯଦି ପଳେଇଲ ବି ବ୍ଲକ୍ କରିଦବ ତାକୁ, କାରଣ ତାର ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେଇଗଲା। আর ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡକୁ ତମେ ତଳକୁ ଆସୁଛ ଏପଟକୁ, ତାହେଲେ ଏ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଏ ର ୟୁଟିଲିଟି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଗଲା। Despite that, there is a possibility of equilibrium. There is a possibility of equilibrium. କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହବ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏ ଦିଟା କମୋଡିଟିର ପ୍ରାଇସ୍ ରେସିଓ ଅନୁସାରେ। ଯେମିତି ଆମେ ବଜେଟ୍ ଲାଇନର ସ୍ଲୋପ ନିଅନ୍ତି -P1/P2 ଯଦି ଦିଟା କମୋଡିଟି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସେମିତି ଗୋଟେ ତଳ ମୁହାଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଇନ, ରିଲେଟିଭ ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଇନ ଯାହାର ସ୍ଲୋପ ହଉଛି -P1/P2 ଆମେ ଡ୍ର କରିଦବା। ଏ ଲେନ୍ସର ସେ ଯୋଉଠି ପଶିକି ଆସିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ର କରିବା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ, ତାକୁ ପାରାଲାଲି ମୁଭ୍ କରିଦେଲେ ବି ସ୍ଲୋପ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ସାଙ୍ଗରେ ପାରାଲାଲ, ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ଲୋପ ଦିଟା ଯାଙ୍କର ସମାନ, କାହାର କିଛି ଅଧିକ ନୁହେଁ କି କମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଥରେ ସେ ସ୍ଲୋପ ଜାଣିଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଟାଣିଦବା, ଯୋଉଠି ସେ ତାକୁ ଏଜୱର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କର୍ଭକୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କଲା, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ର ପଏଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା?
ସେଇଟା ହେଲା ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ର ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ମଲ୍ଟିପୁଲ ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ମାଇନସ୍ P1 by P2 ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବଜେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଉପରୁ ଡ୍ର କରିଦେବା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱିଦିନ୍ ଦାଟ୍ ଲେନ୍ସ, ଯୋଉଠି ସେ ଏଜୱାର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିକି ଆସିବ, ସେଇଟା ହଉଛି that is actually tangential। କାରଣ ଏଜୱାର୍ଥ ର ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କର୍ଭର ଯେତେ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଗୁଡା ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସି ରୁ ଆସୁଛି, ୟା ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ତା ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭର ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସି, ଏଟା ମୁଁ ବିଗିନିଂ ରୁ କହିଲି। ତେଣୁ ସେଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଉ ରିଲେଟିଭ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଯୋଉଟା କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିବ that is definitely tangential to both। ତାମାନେ ୟାର ବି ୟୁଟିଲିଟି ମାକ୍ସିମାଇଜ ହେଇଗଲା, ତାର ବି ୟୁଟିଲିଟି ମାକ୍ସିମାଇଜ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ନା P1 କେତେ P2 କେତେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଆମେ ଜାଣିଲେ P1 by P2 କେତେ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଏଇ ୱେରେ ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖା ହଉଥିବ MRS A MRS B is equal to PF ଫର୍ଷ୍ଟ କମୋଡିଟି PS ସେକେଣ୍ଡ କମୋଡିଟି, ଦିଟା ହିଁ କମୋଡିଟି ଅଛି ହେଲା, ଦିଟାଙ୍କର। ଆଉ MRS is equal to price ratio, this is the equilibrium condition consumers behavior, ଯୋଉଠି ଆମେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସି ସଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପାଆନ୍ତି, ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ MRS ଟା ପ୍ରାଇସ୍ ରେସିଓ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଥାଏ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ୟାର ବି ସମାନ ହେଇଗଲା, ତାର ବି ସମାନ ହେଇଗଲା, both the individuals are at equilibrium। So since there are two individuals, ତେଣୁ consumption ରେ ଦି ଜଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଲେସ୍ ଇକୋନୋମି, ଇନିସିଆଲ ଏଣ୍ଡାଉମେଣ୍ଟ ରୁ ଟ୍ରେଡିଂ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ଶୋ ହେଇଗଲା କି ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କେମିତି ଆଚିଭ ହୁଏ। Would you understand this? ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ଲାଗ୍ରାଞ୍ଜିଆନ ଫଙ୍କସନ ନେଇକି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇବା ଯେ MRS of first individual, MRS of second individual must be same for the attainment of general equilibrium। हाँ, এই ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କର୍ଭ, ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କର୍ଭ ସେଠି ହେଲା, ସେଠି ଯୋଉ କର୍ଭ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ କର୍ଭ ଗୁଡା ପରସ୍ପରକୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଭକୁ ଟିକେ ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି କି A ର ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ B ର ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସି ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସର୍ପିଳ ରେଖା A ରୁ B ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, A ରୁ B ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ନେଲେ କେବଳ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଉଭୟଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ପରସ୍ପରକୁ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ହେଲା ଅପ୍ଟିମାଲ ପଏଣ୍ଟ। କୋଉ ଅପ୍ଟିମାଲ ପଏଣ୍ଟ ନା ଏକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଟୋ ଅପ୍ଟିମାଲ ପଏଣ୍ଟସ। ପ୍ୟାରେଟୋ ବୋଲି ଜଣେ ଫିଲୋସୋଫର ଥିଲେ, ଇଟାଲିଆନ ଫିଲୋସୋଫର ଭିଲଫ୍ରିଡୋ ପ୍ୟାରେଟୋ। ତାକୁ ଫିଲୋସଫି ବାଲା ବି ପଢନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ପଢନ୍ତି, ଇକୋନୋମିକ ଥିଓରି ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଲୋକ ପଢନ୍ତି। କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଫିଲୋସଫି ହେଲା ଗୋଟେ ପାଠ ଯୋଉଠି ସବୁ ପାଠର ସମନ୍ୱୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ୟାରେଟୋ ତାଙ୍କର କହିଥିଲେ କି ଅପ୍ଟିମାଲିଟି କ'ଣ, ଅପ୍ଟିମାଲ ସିଚୁଏସନ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ସେଇ ସିଚୁଏସନକୁ ଅପ୍ଟିମାଲ କୁହାଯିବ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଆଉ ଯେତେ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଡିସିସନରେ କାହାର ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ନଥିବ। କେହି ଆଉ କହିବେନି ନା ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯଦି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆଉ ମୁଁ ଏକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ସୋ କ'ଣ ସେଟା? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲି କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ କହୁ ପ୍ୟାରେଟୋ ଅପ୍ଟିମାଲିଟି ଇଜ ଏ ସିଚୁଏସନ when nobody can be made better off, nobody can be made better off without making at least without making somebody worse off। ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ହେଇଗଲା, ୟା ପରେ ଆଉ କେହି ବେଟର ଅଫ୍ ହେଇପାରିବେନି, ଆଉ ୟା ଅଧିକ କାହାର କିଛି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ବଢିବାର ନାହିଁ। କେମିତି ନା ଯଦି ବଢିବ ତାହେଲେ ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ ହାନି ହବ, somebody will be worse off। ବିନା worse off କରିକି ଆଉ କାହାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟର ସ୍କୋପ ନାହିଁ।
जदि एमती सिचुएशन टे हमें पाई गले बुझिला काहाकू कहार हानि न करिकी आउ लाभ हबार प्रश्न उठु नाही कहार जदि एमती सिचुएशन रे पहुंची गले ताले से सिचुएशन टाको हमें कहबा ऑप्टिमल सिचुएशन एटे जे कोनोसी गोटे पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट कर्व रे नियंतु गोटे टेंजेंसी पॉइंट सपोज हमें धरि नेले फर्स्ट पॉइंट टा नेले फर्स्ट पॉइंट रु हमें जदि माइग्रेट करिबा हमें माइग्रेट करिबा सपोज ए कनकेव कर्व रो डाउन आड़ को माइग्रेट कले ताले कोन होबो बी रो तो किछि चेंज हलानी कनकेव कर्व कहूची माने बी रो इंडिफरेंस कर्व कथा कहूची ए जो एटी जोटा रही बी आड़ को से कन्वेक्स ए पॉइंट ऑफ व्यू रु से कनकेव तण सेटा बी रो इंडिफरेंस कर्व सेटु जति के तळ को खसले बी रो समान इंडिफरेंस कर्व अछि किंतु ए इंडिफरेंस कर्व जोटा था ता तळ को हमें पळे आसले त माने ए रो हानि हे गला तेणु ए पॉइंट टा ही ऑप्टिमल पॉइंट से मु कहितली ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व ड्रॉ हे सरला परे आमे प्राइस लाइन जोटा P1 by P2 एटी देखा होची गोटे लाइन ए मझा मझिरे गोटे लाइन ड्रॉ करा हेची ए डायग्राम रे देखा होची गोटे लाइन ड्रॉ हेची जोटा टेंजेंशियल अछि बोथ कर्व को जना पड़ुची यस सर टेंजेंट ड्रॉ करा से लाइन जो मु सेतोळ कहउथिली तार स्लोप होची -P1 by P2 माइनस इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज फॉलिंग मैं जानि जंती बजेट लाइन टा डाउनवर्ड स्लोपिंग काहे ना बजेट लाइन रो इक्वेशन कोन थाय P1 x1 plus P2 x2 is equal to 0 हमें गोटे पटे 1 रखी के आर पटे को 2 नै गला माने से माइनस साइन हे कि छ तापर डेरिवेटिव कर देले से माइनस ही रहइबो प्राइस को हमें अज्यूम बोली माने परफेक्ट कंपटीशन सो प्राइस टेकिंग फॉर्म बोली बा प्राइस टेकिंग इंडिविजुअल बोली हमें पहुंचते ए माने प्राइस डिटरमिन करू नाहंती सेति पई एटा गोटे स्ट्रेट लाइन ता स्लोप टा कांस्टेंट इंडिविजुअल प्राइसेस आर कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स individual consumers therefore so the slope of the budget line is एठी ताकू बजेट लाइन बोली हमें कहबा नहीं एठी ताकू कहबा रिलेटिव प्राइस एही लाइन टा रिप्रेजेंट कला जोठी से मिसी गला दैट इज द पॉइंट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम बट नाउ द क्वेश्चन इज जोटा हमें बारंबार कथा होचंदी इज इट यूनिक गोटे पॉइंट रे आसी इंटरसेक्ट कर दला नो इट इज नॉट यूनिक कहीं किसी समय पूर्व मु कहली ये जो रिलेटिव प्राइस टा तुम जिते पैरेलली शिफ्ट करिवो से समान स्लोप रहला रिलेटिव प्राइस समान रहला सो रिलेटिव प्राइस ए पूरा स्पेस रे ए डायग्राम रे एटा गोटिए नुहे हमें पैरेलली आ गोटे लाइन नेले तार भी स्लोप से P1 by P2 विथ माइनस साइन एटी जिते तार पैरेलल लाइन ड्रॉ करिबा ताले सबुते आसी कोठी हेबे ना कॉन्ट्रैक्ट कर्व को कोठी ना कोठी इंटरसेक्ट करिवे आ कॉन्ट्रैक्ट कर्व रो प्रत्येक पॉइंट गोटे टेंजेंसी पॉइंट कारण ये टेंजेंसी एठी तो दुईटा तीनटा देख 1 2 3 देखा है टेंजेंसी किंतु टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट कर्व रो प्रत्येक पॉइंट हला गोटे टेंजेंशियल पॉइंट कारण सेठी आसी कि एकु पैरेलल शिफ्ट कर देले से जोठी इंटरसेक्ट ता पड़छ दैट इज आल्सो ए टेंजेंशियल पॉइंट सो दैट इज आल्सो ए पैरेटो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो इनिशियल एंडाउमेंट पूर्व डायग्राम रे जोटा हमें देखिथिले इनिशियल एंडाउमेंट अनुसार सेटा डिसाइड करा जिवो एठी मु कहिथिली इनिशियल एंडाउमेंट जदि एया अछि ताहले लेंस छडा आउ डाहण बां जुआड को गले सेटा ब्लॉक जोन ताको या तो फर्स्ट पार्टी ब्लॉक कर दो ना 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 एटा मो पे एक्सेप्टेबल बा सेकंड पार्टी ताको ब्लॉक करे ट्रेडिंग जोन हला ए लेंस ता केबा तनु ए लेंस भितरे भी से जो पैरेलल लाइन जोटा माने जो कोन की लाइन मु कहली ताको प्राइस रिलेटिव लाइन से लाइन यूनिक नुहे या भीतर भी मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल तनु ये होची ओवरऑल जनरल इक्विलिब्रियम रो कांसेप्ट एंड जनरल इक्विलिब्रियम जोठी हबो सेटा केवल एक्सचेंज परे हबो बिना एक्सचेंज रे जनरल इक्विलिब्रियम हबो नहीं इनिशियल एंडाउमेंट का जनरल माने इक्विलिब्रियम पॉइंट जमा नुहे कारण इक्विलिब्रियम होची जे जोठी आउ किछि इंप्रूव करि परिबो नाही तो इंप्रूव करा जाय परला सो ए बडी भाबरे जनरल इक्विलिब्रियम अचीव होला आ सेटा यूनिक नुहे हमें कोनोसी इक्विलिब्रियम रो तीनटा इशू को देखंती
तीनटा एंगल रु ताको एनालाइज करंती गोटे होची यूनिकनेस आ गोटे होची स्टेबल माने प्रथमटा होची एक्जिस्टेंस एक्जिस्ट करिवो कि इक्विलिब्रियम द्वितीय कथा जदि एक्जिस्ट कला सेटा यूनिक ना सेटा मल्टीपल हे पारे आ तृतीय कथा होची से इक्विलिब्रियम टा स्टेबल कि स्टेबिलिटी इशू सो यूनिक माने एक्जिस्टेंस यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी तेणु जनरल इक्विलिब्रियम कॉन्टेक्स्ट रे हमको ये तीनोटी प्रश्न पचरा जिबा स्वाभाविक प्रथम कथा होची डज जनरल इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट आंसर आसला यस यस तेणु तापरे कथा हला केमिति ना not in terms of absolute prices but in terms of relative prices if we consider one price as the numeraire that means is equal to 1 in relation to that we can state all other prices which will clear the entire market no market will suffer and no commodity will suffer excess demand or excess supply आम से प्राइस कहि दे परिबा सब प्रोवाइडेड गोटे प्राइस हमको कहि दिया जिवो कि दिस इज वन in relation to that all can be so in that way yes existence upare answer hela eya second is it unique answer is no unique माने मात्र गोटे पॉइंट जनरल इक्विलिब्रियम की मु से समय कहली कि तमर से जो लेंस अछि से लेंस भितरे कॉन्ट्रैक्ट कर जेटिक पॉइंट देखि जाउची प्रत्येक पॉइंट हला गोटे गोटे इक्विलिब्रियम पॉसिबल इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रत्येक पॉइंट लेंस भितरे कॉन्ट्रैक्ट कर्व जेतिक रहइबो लेंस भितरे कॉन्ट्रैक्ट कर्व माने ए डायग्राम रे देखन ए जो डायग्राम रे ए एंडाउमेंट जदी मोर तो आरो तुमको देखा हो नथबो मु पॉइंट आउट करूची माने ए पॉइंट ऑफ व्यू रु थर्ड ना सेकंड इंडिफरेंस कर्व को देखुची बी रो मध्य सेकंड ना बी रो फर्स्ट पॉइंट बी रो जो फर्स्ट कर्वटा अछि से जो पॉइंटटा जोटी इंटरसेक्ट करूछन दीटा कर्व से पॉइंट जदी इनिशियल एंडाउमेंट हुए ताहले जनरल इक्विलिब्रियम कोठी हबो ना जनरल इक्विलिब्रियम आसिके जोटी ए एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व ए लेंस भितरे जेतिक देखा जाउची लेंस भितरे बुझिला सेटा सब हला पॉसिबल जनरल इक्विलिब्रियम सेटा को कुआ जाय कोर ऑफ एक्सचेंज कारण एठु जत हम एक्सचेंज कले एक्सचेंज केतिक जगह रे करि परिबा ना मात्र एतिक पॉइंट को हमें जाई परिबा कॉन्ट्रैक्ट कर्व रो ए जो दी लेंस क्रिएट करूची एपोर्ट साइड सेपोर्ट साइड को जदी सी ताकू जदी सी ना दे देले ताले सी सी एरिया जोटा रहिला सेतिकी होची दैट इज कोर ऑफ एक्सचेंज सेतिकी होची जनरल इक्विलिब्रियम रो पॉइंट्स सो इट इज नॉट यूनिक देयर मे बी मल्टीपल इक्विलिब्रिया यदि गोटे सिंगल इक्विलिब्रियम हैला ताले हम कहले यूनिक मल्टीपल जदि हैला इक्विलिब्रियम रो प्लुरल हे गेला इक्विलिब्रिया तण सेति गोटे मल्टीपल सॉल्यूशन आसला तण यूनिकनेस ऊपर क्वेश्चन ना एक्जिस्टेंस ऊपर क्वेश्चन आसले हम यस कहले यूनिकनेस रो कथा आसला हम कहले नो मल्टीपल इक्विलिब्रिया हो तापर स्टेबिलिटी स्टेबल होबो कि स्टेबिलिटी डिपेंड करूची जदि एक्सेस डिमांड फंक्शन टा वेल बिहेव्ड हे थाए तुम समस्त को पाखरे खाता कलम थिबो जेतु क्लास पई बसचो मते कुहो गोटे मार्केट रे परफेक्ट कंपटीशन रे गोटे डायग्राम काटि दियो गोटे डायग्राम काटि दे कि माने गोटे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आ गोटे अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व तार इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर दिया आ गोटे ता पाखु आ गोटे ठीक से बेला डायग्राम करो किंतु से जगह रे डाउनवर्ड स्लोपिंग जोटा अछि ताकू डिमांड परिवर्तन ता ना दे दियो सप्लाई आ जोटा अपवर्ड स्लोपिंग अछि ता ना दे दियो डिमांड प्रथम डायग्राम और द्वितीय डायग्राम रे एठी भी इक्विलिब्रियम हैला सेठी भी इक्विलिब्रियम हैला कारण इंटरसेक्शन हेछि किंतु दीटा के चित्र समान नुहे मो कथा ठीक रे बुझी परलो दीटा अलग अलग डायग्राम बनाओ परफेक्ट कंपटीशन रे इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई आर इक्वल किंतु कर्व रो कैरेक्टर चेंज कर दियो सेकंड डायग्राम टा पूरा विपरीत हो गला माने अपवर्ड स्लोपिंग टा सप्लाई होबा कथा ताकू तमे ना देलो डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व टा ना तमे दे देलो सप्लाई ताले सेकंड डायग्राम रे कोन होबो जदियो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करूची
किंतु से इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं कौन स्टेबल नहीं जदि कौन सी कारण तो सेटू डिपार्चर हे गला ई पॉइंट रु इक्विलिब्रियम पॉइंट रु आउ से फेरिबार नहीं काहे कि जदि टिके ऊपर को चली गला ताहले से केस रे नॉर्मली कौन हुए प्राइस अधिक हे गले सप्लाई एक्सेस थाए किंतु तमरो डिमांड अधिक हे जाउची तमरो डिमांड टा वेल बिहेव्ड नुहे मार्केट रूल को से फॉलो कला नहीं तार प्राइस बढ़िला से कम डिमांड हवा कथा किंतु तमरो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर से देखे देला कि तमरो डिमांड बढ़िलानी प्राइस ले बढ़िले सप्लाई अधिक हवा कथा प्राइस बढ़िले किंतु तमरो सप्लाई कमी गलानी मार्केट रे क्रिएट हे गलानी एक्सेस डिमांड हेले से प्राइस को पुणी बढ़ेबो ता माने थरे डिस्टर्ब हे गला प्राइस टिके बढ़ी गला ताल से बढ़ी बढ़ी चलिबो से आउ फेरिबार नाही जदि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हे गला परे स्वाभाविक रूप से पुणी इक्विलिब्रियम को फेरु नाही देन दैट इक्विलिब्रियम इज नॉट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम इज इट अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू ये कथा बुझिला कि ना बुझिलानी I am explaining what is meant by stability in equilibrium. Stability means once it is तुमने गोटे स्प्रिंग धरिबो देखि ताको दी पटु टिके फोर्स यूज करके टाणी देकी छाड़ दबो डेंट वा हे कि से कोन हबो रह जबो चुप हे कि सम पर तो सेटा स्टेबल हे गला किंतु जदि तुम टिके फोर्स यूज करके छाड़ देथिबो से जति के आगे डेंट ताटु और डेंट चलथिबो आउ से पुणी स्थिर होई रहला नै एमती जदि सिचुएशन हुए ताल से आउ सेटा स्टेबल नुहे तेणु इक्विलिब्रियम टा स्टेबल सेत बळे हबो once it is disturbed by any source if it comes automatically to that point then it is a stable point तेणु जनरल इक्विलिब्रियम रे स्टेबिलिटी रो प्रश्न जेतोळ आसुची सेत बळे आमे देखिबा जे ए जो कॉन्सेप्टिकली सब मार्केट रे ए सिचुएशन अछि तो कि गोटे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर ए बडी सब मार्केट रे अछि तो यदि गोटे मार्केट रे से कंडीशन ता सैटिस्फाई हैला नाही ताहले जनरल इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट करिवो नाही माने सरी स्टेबल होबो नाही एक्जिस्ट करि पारे मल्टीपल तो हैला यूनिक हैलानी किंतु स्टेबिलिटी रहबो नाही सेति पई आमे वालरासियन सिस्टम रे देखुचंती बा अज्यूम करूचंती डिमांड सप्लाई दीटा जाको हमें एट टाइम नहीं कि डिमांड माइनस सप्लाई ताको कहउचंती एक्सेस डिमांड मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग इफ एक्सेस डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व सप्लाई कर्व माइनस कर देले then the general equilibrium if exists so that will be stable stability will automatically satisfied so stability concept asile you link it with the characteristics of excess demand function and it is assumed that excess demand function is well behaved it is downward sloping and sum of the values of excess demand is equal to 0 so एठी गोटे नोट करो जे एक्सेस डिमांड फंक्शन रो प्रॉपर्टी गुडा को सब माने पढ़ के बुझिबो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेस डिमांड फंक्शन जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ला बेले काली जो कथा कहतलो कि कोन इंपोर्टेंट प्रश्न गोटे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेस डिमांड फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन दीटा जाके देखिबो इंडिविजुअल खाली हे गेला अब सब मिसे देले हला एग्रीगेट जो सम ऑफ एटा आउ आउ गोटे होची स्टेट एंड एक्सप्लेन द वॉलरस लॉ को बुझेबो ये गोटे क्वेश्चन देन एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम इन ए प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी जोटा हमें पढुचंती एज वर्थ बॉक्स डायग्राम रे वर्तमान पर्यंत जति नै कि हमें बुझिले सेति केवल बुझे दबो explain the concept of general equilibrium in a pure exchange economy pure exchange means nothing is produced so whatever exchange happens so that takes place with the
initial endowment of the individuals. So this is a production less economy. କିଛି क्वेश्चन जदि रहिला ताले पचारि परिबे मु भाबुची एतिकी जिनिस एटा इम्पोर्टेंट सबुठारु सेतिकी जिनिस भलरे पढिथियो ए एग्जांपल रे देखि दिया जायछि जे नॉर्मलाइज करियो माने प्राइस रेशियो फाइंड आउट करिबा ए देखि पड़छ नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्राइसेस गोटे प्राइस को 1 धरा आइछि नले हबनी इक्विलिब्रियम गोटे प्राइस को 1 धरि देला परे तापर आरो प्राइस टा केते हो ना 5/9 बुझियोछ तो एठी जनरल इक्विलिब्रियम रो कोनसी एम्पिरिकल क्वेश्चन जदि आसे क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस या तो क्वेश्चन ले दे दिया जाइथिबो कि अमुक प्राइस टा न्यूमेराइल माने सेटा 1 नहले तमे धरिबो गोटे प्राइस को 1 धरले तापर जेंगे सॉल्यूशन आसीबो नहले आसीबोनी okay so you can see here p1 is equal to 1 p2 is equal to 5/9 या परे एटा होची न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन एटा जो कहउतली p1 by p2 जोटे टेंजेंशियल हे गला सेठी जनरल इक्विलिब्रियम हे गला दिस इज देयर एंड पैरेटो एफिशिएंसी विल बी सैटिस्फाइड ऑटोमेटिकली एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व रो प्रत्येक पॉइंट गुडा हला पैरेटो एफिशिएंट तेणु जदि परफेक्ट कंपटीशन अछि ताहले एक्सचेंज होला परे हमें जो पॉइंट को आसीबा से पॉइंट टा पैरेटो ऑप्टिमलिटी को निश्चय सैटिस्फाई करिवो माने एम्ति गोटे सिचुएशन को तम पळैबो जोठी आउ सामान्य डिस्टरबेंस कले जनकर फायदा हेले आउ जनकर लॉस निश्चय हबो किंतु समस्तकर फायदा हबार चांस आउ नाही आउ गोटे जिनस होची दीटा वेलफेयर थ्योरम अछि ए जनरल इक्विलिब्रियम पाठ पढला परे हमें दीटा थ्योरम पढंती से थ्योरम विषय रे एक शॉर्ट नोट लिखिबा फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम सेकंड वेलफेयर थ्योरम फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम कोन एवरी कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज पैरेटो एफिशिएंट परफेक्ट कंपटीशन रो एम्ति दम अछि कि से जो सॉल्यूशन टा दबो सेटा गोटे एफिशिएंट सॉल्यूशन हबो एवरी कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम कहले परफेक्ट कंपटीशन कथा हमें पाउ करछन जोठी कंज्यूमर हे गला प्राइस टेकर तेनु से जो p1 by p2 सेटा स्ट्रेट लाइन अन्य मार्केट रे से स्ट्रेट लाइन हबनी कारण अन्य मार्केट रे प्राइस इज नॉट गिवन कंज्यूमर इज नॉट प्राइस टेकर इज मेकर रो कथा आसी गला सेठी तांकर जो कर्व आसीबो जो बजेट लाइन रो कथा जो आसीबो चिंते तमे माइक्रो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढलो से जगह रे बजेट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन सेटा स्ट्रेट लाइन जदि हबो कंज्यूमर जदि निजे जने कॉम्पिटिटिव कंज्यूमर हे माने मार्केट रो कंज्यूमर हेतिबो से जदि गोटे मोनोप्सनिस्ट हे गला बा से गोटे टुओप्सनिस्ट हे गला बा ओलिगोप्सनिस्ट हे गला बुझिला ता माने तार मार्केट रे बार्गेनिंग कैपेसिटी अछि ताहले सेठी बजेट लाइन दा स्ट्रेट लाइन होबनी हमें बड़ सिंपलिस्टिक वे रे ताको पढ़ देई छथि तो एठी से भी तो अज्यूम करबा परफेक्ट कंपटीशन ताहले हमें जो कथा देखिले इनिशियल एंडाउमेंट जो जगह रे थिला एक्सचेंज करिया पय हमें अलाउ कर देले दी जण को किना बिका है कि से माने कोर को पळे आसिले तो माने से लेंस भितरे सेही पॉइंट को आसिले जोटा एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व रो पार्ट तो माने पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट so that is the first welfare theorem that perfect competition will lead to an outcome a general equilibrium outcome which will be Pareto efficient आउ द्वितीय कौन होची ने under some assumptions every Pareto efficient allocation can be decentralized as a competitive equilibrium कौन एथुर तमे बुझिथिबो किंतु मु चेष्टा करछि कथाटी बुझिया पय यार मतलब होची धरि निया जाऊ इकोनॉमी रे प्रथम हला एफिशिएंसी रो कथा
कि तमे एफिशिएंसी जदि आनिया पई चाहूछ ताहले कोन करिवो ताहले गोटे कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट क्रिएट करिकी तांको अलाउ कर दबो जे से ट्रेड करंतु कारोबार करंतु मार्केट को छाड़ देला मार्केट कोन करिवो आनिकी से जिंसटा को से पॉइंट को आनिकी मजा मजरी छाड़ देला एफिशिएंट करिकी छाड़ देला मार्केट रो एटा हला तो हेला कि तमे जे कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट कर देलो ताहले एमती सिचुएशन ले समस्त पळे आसीबे सब इंडिविजुअल तांकर समाने पैरेटो ऑप्टिमलिटी को अचीव करने पूरा मार्केट रे पूरा इकोनॉमी रे पैरेटो ऑप्टिमलिटी आसी छिबो पैरेटो ऑप्टिमलिटी मींस एफिशिएंसी आसी छिबो बट अनदर इशू इज इक्विटी इशू एमिति हेई पारे फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम रो इम्प्लिकेशन तो एया आसुची कि तमे जोठी भी छाड़ देलो गोटे पॉइंट को सी आनी की कॉन्ट्रैक्ट कर्व रे छाड़ दो एज वर्थ कॉन्ट्रैक्ट रे छाड़ दो आउ एज वर्थ रो कॉन्ट्रैक्ट कर्व टा पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर्व रो एनी पॉइंट इज पैरेटो ऑप्टिमल ताहले एठी कॉन्ट्रैक्ट कर्व को हमें आसीबा एज वर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व रो एनी पॉइंट त माने ए बी जो सर्कुलर रेखाटा देखा जाउची कर्विलिनियर कर्व जोटा देखा जाउची हमको all points are Pareto efficient. So point A itself is Pareto efficient. Point B is also Pareto efficient. A be efficient point, B be efficient point. But you can, if you apply justice, the concept of justice to these points, then you will be disturbed. How will you be disturbed? Right? Point A, what is the indifference curve of A? Nothing. How much utility is obtained by A? Nothing. Point A means pura zero position le ache originally. It's not getting any satisfaction. The entire satisfaction in the economy is amassed by individual B. On the contrary, at point B, B is at zero position. That means it is not getting any money. He is not getting any utility. एठी ए रो यूटिलिटी होची सर्वाधिक ए इज गेटिंग एवरीथिंग यदि 2 पर्सन्स इकोनॉमी रे 1 पर्सन इज गेटिंग द एंटायर यूटिलिटी ऑफ अदर पर्सन इज गेटिंग नथिंग देन व्हाट इज ह्यूजली compromised the equity aspect is hugely compromised then data think efficient ए पॉइंट भी एफिशिएंट बी पॉइंट भी एफिशिएंट मजा मजीरो जिते पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट करबो परिसन सब गुडा हेले एफिशिएंट पर मात्र एफिशिएंसी रे काम चल नाही इक्विटी रो कथा भी आसुची इक्विटी कथा को हां ए जो सेकंड वेलफेयर थ्योरम रे हमरो अमर्त्य सेन रो कंट्रीब्यूशन मध्ये रहिछि बहुत लोग काम करचन ता ऊपर सेठी तांकर कहबा कथा होचे हमें मार्केट को विरोध करू मार्केट तार भल काम करिवो मार्केट एफिशिएंट करतो किंतु जदि इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन टा ह्यूजली स्क्यूड अछि नॉट इगालिटेरियन एट ऑल हमें देखिले से जो पॉइंट टा देखैथिले ई पॉइंट जो चित्र रे हमें प्रथमे बुझिले आजे सेठी गोटे कमोडिटी ए पाखरे अधिका थिला आर कमोडिटी बी पाखरे अधिका थिला किंतु जदि ए ओरिजिन पाखा पाखी को हमें पळे आसीबा यदि इनिशियल एंडाउमेंट से जगह रे अछि ता माने ए पाखरे बहुत कम जिंस अछि बी पाखरे सब भरपूर अछि हां से बहुत धनी ये बहुत गरीब या पाखरे किछि नाही ना फर्स्ट कमोडिटी अछि ना सेकंड कमोडिटी अछि वेरी मिगर बहुत कम अछि बहुत अल्प तो से केस रे एक्सचेंज कले जिबो भी पड़सी सेही ओरिजिन पाखरे थिला और ओरिजिन पाख कॉन्ट्रैक्ट करबो से पळे आसीबो This is huge asymmetric society. तेणु ये इक्विटी रो कथा होची जे से पॉइंट जदि इनिशियली से अछि ताहले केही ना केही टिके आर्बिट्रेशन करके से पॉइंट को टिके चेंज कर दबो टिके मजा मजी की नै जीवो बुझिला जो जगह रे उभय के पाखरे किछि ना किछि रिसोर्स थिबो देखि ताहा पर तमे देखो फ्री मार्केट को छाड़ देलो कॉम्पिटिटिव मार्केट को फ्री मार्केट इकोनॉमी मीन्स जोटी गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन नथिबो कॉम्पिटिटिव मार्केट काम करतो तो आगे इंटरवेंशन करदिला सपोज से आर्बिट्रेटर हला गवर्नमेंट हां ताले एंडाउमेंट सपोज हला जमी चाष जमी किछि
आउ किछि ହେଲା अन्य रिसोर्स किछि तेणु से देखला जनक पाखरे बहुत किछि 95 भाग जमी रहीगला आ जनक पाखरे 5% रहिला तेणु से सेठी इंटरवीन करके सीलिंग लगे देके ताठू किछि काढी आनी कि एपु दे देला देखि तापर कहला एबे तमे तम कथा तमे बुझो मोर हमर सत्र किछि तमर डेली डेली मैटर को हम बुझ पारना so they will engage in competition माने competition माने better to say competitive exchange pure माने they will interact in a pure exchange economy then they will come to the contract curve on the contract curve तांकर solution हे जिवो किंतु प्रथमे जो solution हे थांता से solution थारो better solution वर्तमान पळे आछिबो सेति पय एटी कुहा होची कि under some assumptions प्रत्येक जो एफिशिएंट आलोकेशन रही से आलोकेशन को आमे आउ टिके डिसेंट्रलाइज करिके एठी वर्डिंग जहा दिया जाय छे मो पई भी बहुत एनकरेजिंग वर्डिंग नहीं मु ताको एया कहबी कि अंडर सर्टेन अजम्पशंस कोन अजम्पशन कॉम्पिटिटिव मार्केट इत्यादि इत्यादि प्राइस टेकर जहा सब थाए आउ individuals are rational utility maximizers no good is free good जदि थिबो ए कथा किछि लागू होबनी दीटा जाके जो गुड कथा हम कहउचंती अवेलेबल अछि दीटा जाके इकोनॉमिक गुड ई सब assumption so under some assumptions okay with some arbitration any you know endowment situation can be made Pareto efficient ତେଣୁ ସେଠି implications ଆସୁଛି you do some sort of intervention then allow do some sort of intervention to bring them to the level playing field then allow competition to play its role it will ensure efficiency ତେଣୁ equity भी address ହେଇଯିବ efficiency भी address ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ redistribution ର କଥା ଆସୁଛି second welfare theorem ର implication ରେ ମୁଁ ତାର ବେସିକ ଫିଲୋସଫିର କଥା କହିଲି କଣ ସେଥିରେ ଆସୁଛି ଆଉ ତାକୁ टेक्निकली एतिकी पाठ जो अच्छी से बुझी हम ना किंतु एठी इग्नो मटेरियल ले दीटा मात्र गोटे खाली स्टेटमेंट अच्छी तार एनालिसिस प्रूफ किसी नहीं सो यू कैन आल्सो डू सम सॉर्ट ऑफ गूगल सर्चिंग ऑफ सेकंड वेलफेयर थ्योरम एंड इट्स डायग्राम सो आई थिंक regarding general equilibrium this much of idea will help ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ now I can take some questions then we'll go to the next block if you have any question you can raise else I am trying for the next unit general equilibrium is over I wanted to give you an overview of the concept
Now, general equilibrium ru next ପାଠଟି ହେଉଛି welfare economics. welfare economics ଏପରିକି general equilibrium ବି ଗୋଟେ background welfare economics ର, କାରଣ ସେଠି ସବୁ ବର୍ଗର ମାନେ କନଜ୍ୟୁମର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାର୍କେଟ ଓନର ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି କି ସମସ୍ତେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଫଙ୍କସନ କି କନଜ୍ୟୁମର ହେଲେ ତାର ୟୁଟିଲିଟି ମାକ୍ସିମାଇଜ କରିବ, କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲେ ତାର ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜ କରିବ, ତାକୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ସେଥିରେ କେବଳ ପ୍ୟୁର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇକୋନୋମିର କଥା କହିଲି, ପ୍ରଡକ୍ସନ କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଦେଲେ then matter will be very very complicated. ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ବହିରେ ବି ନଥିବ। one book which ମୁଁ ତୁମକୁ beginning ରେ କହୁଥିଲି କହିବି ନା ନାହିଁ, ଜାଣିଛି ତାକୁ ବହୁତ ପିଲା ପଢିବ ନାହିଁ। ଜେଲ୍ହେ and ରେନି, the first author surname is Jelle, Jehle, second author is Reni, Philip J Reni, Reny। Jelle and Reni advanced microeconomic theory से जगह रे general equilibrium रे with production केमती exchange हबो, केमती equilibrium हबो ताको बुझा जायछि, but with use of by use of sophisticated mathematical concepts ताको explain करा जायछि। complete माने diagram भी series of diagrams रहबो, ठीक हबो। तो those who are interested can see that। देन आमे वेलफेयर इकोनॉमिक्स रे दीटा बेसिक अप्रोच आमे पढ़िबा। गोटे होची पिगोवियन अप्रोच आ गोटे होची पैरेटियन अप्रोच। जो पैरेटो विल्फ्रेडो पैरेटो, तो ए दीटा अप्रोच को आमे पढ़िबा। पिगुंकर जो रहुची, पिगु is also a contemporary of Alfred Marshall, considered as a neoclassical economist. However, he has substantively contributed to welfare economics with his own innovative ideas. Therefore, पिगुंको विषय रे किछि पढिबा। किए किछि कहबार अछि? यार किछि पचारिबार अछि कि? मात्र 15 जन पिला तमे अछ बे लाइट रे। सुप्रिया त्रिपाठी, हाँ को हेलो आगे सर जो जनरल इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन सर सेटा ना पढ़ा हमनी और बहिरे भी नहीं, केवल प्योर एक्सचेंज, सर यूनिट 12 प्योर रो एक्सचेंज इकोनॉमी, जनरल इक्विलिब्रियम इन एन आज्ञा एक्सचेंज इकोनॉमी सेतिकी केवल प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी माने प्रोडक्शन लेस खाली इनिशियल एंडाउमेंट रे एक्सचेंज होची सेतिकी अछि। इट हैज ए जस्टिफिकेशन, इट इज ए लोडेड कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन वाला विथ प्रोडक्शन वाला जदि आसीबो नाही, किंतु एतिकी अल्टीमेटली तमे बुझी परिबो जेमती इंडिविजुअल दीटा इंडिविजुअल अछंती, जणे इंडिविजुअल कर कंडीशन हैला एमआरएस इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, सेटा हला इक्विलिब्रियम कंडीशन। एमआरएस हला स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आउ माने पॉजिटिव तार एब्सोल्यूट वैल्यू को एमआरएस कहा जाए इंडिफरेंस कर्व रो। आउ प्राइस रेशियोटा हला एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बजेट लाइन, तो दुईटांगे समान होबार अर्थ होची बजेट लाइन इज टेंजेंशियल टू इंडिफरेंस कर्व। So this should be satisfied for each and every individual consumer. यदि यह ही गला ताहले there is general equilibrium। यदि हमें प्रोड्यूसर को हमें आनिबा ताहले एटा गोटे सिंपलिस्टिक वे रे कुर्सुयानिस बहिरे थिबो, जोटरे मैथमेटिक्स नथिबो, बेसी डायग्राम नथिबो, तथापि ए एजवर्थ कर्व माध्यम सेठी बुझाइ थिबो। सेठी होची सपोज दी जण प्रोड्यूसर अछंती, दी जण प्रोड्यूसर अछंती, ताहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रो कंडीशन हैला एमआरटीएस एलके is equal to W by R. W by R means price of labor divided by price of capital.
ये हला कोन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रो कंडीशन मींस आइसो कॉस्ट लाइन should be iso cost line lo slope bela w by r. W is price of labor, r is price of capital. ଆମେ ଆଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲେବର ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆଇସୋ କ୍ୱାଣ୍ଟ କୁ ଟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ହେଉଥିବ ଆଇସୋ କଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି କଣ୍ଡିସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସ୍ଲୋପ ଅଫ୍ ଆଇସୋ କଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲୋପ ଅଫ୍ ଆଇସୋ କ୍ୱାଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବି ଇକ୍ୱାଲ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି MRTS is equal to W by R ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ରହୁଛି କନଜ୍ୟୁମର ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଅଛି। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କନଜ୍ୟୁମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମରେ ଆସିଗଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମରେ ଆସିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଟା ବିଟୱିନ୍ ଦିଜ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ସ ଦେୟାର ସୁଡ୍ ବି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଭର ହେଲ୍ପ ନବା ଯୋଉଟା ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ production possibility curve. Production possibility curve. ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପସିବିଲିଟି କର୍ଭ ଭିତରେ ସେଟା ଏଣ୍ଟାୟାର ଇକୋନୋମିର ପସିବିଲିଟି ଦେଖେଇଥିଲା ଯେତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲା ପରେ କେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇପାରିବ। ସପୋଜ ଦେୟାର ଆର୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଗୁଡ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପସିବିଲିଟି କର୍ଭ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପସିବିଲିଟି କର୍ଭ ଡ୍ର କରିବା ତା ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ନେବ ଭିତରେ ନୁହେଁ। ଭିତରେ ନେଲେ ସେଟା ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହେଇପାରିବନି। ପିପିସି ଅନ୍ ଦ ପିପିସି ଗୋଟିଏ କର୍ଭ ଆମେ ନା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ନବା ସେଇ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ସେଟ୍ କରିଦବା ତାରି ଭିତରେ इंडिविजुअल मानकर इंडिफरेंस कर्व माने एज वर्थ बॉक्स डायग्राम टे बनेबा। ये कॉर्नर पाई गले ओरिजिन जोटा थिला पीपीसी ऊपर जो पॉइंट से आ गोटे कॉर्नर हे गला तो से गोटे बॉक्स बने दे कि बॉक्स डायग्राम बनेबा जोटा एज वर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर सब धरि ने जो दी जण इंडिविजुअल कंज्यूमर अछंते एमिति बॉक्स देखिलो से बड़ी बॉक्स बने दे या पॉइंट रु से पॉइंट को जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व ड्रा करबा धारे भितरे जो हमर आसीबो फैक्टर प्राइस रेशियो पैरेलल टू गुड्स प्राइस रेशियो आउ आसिले सेठु आमे जानि जिबा जे एठी प्रोड्यूसर माने मध्ये इक्विलिब्रियम रे रहिले कंज्यूमर माने मध्ये इक्विलिब्रियम रे आसिले आ एंटायर इकोनॉमी फैक्टर प्राइस आउ गुड्स प्राइस रो मध्ये सिंक्रोनी आसीगला देन देयर इज जनरल इक्विलिब्रियम। दिस इज ए ग्राफिक वे जेलेरे ने जोटा हम कहली सेटा एडवांस मैथमेटिकल मेकानिज्म आउ आमे जदि देखिरबा ए बही खंड को कुट्सुयानिस मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ए कुट्सुयानिस in a Kurshanis we can find all these diagrams general equilibrium in case of consumer for consumers for producers then product mix माने जोटा पीपीसी भीतर जोटा आसीबो प्रोडक्ट मिक्स ए तीनटा केस को साइमल्टेनियसली देखे कि हमें कहबा जनरल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन दैट वे बट इन योर इग्नो स्टडी मटेरियल ऑल दीज आर मिसिंग एठी केवल प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी रो कथा दिया हेछि तेनु आई थॉट दैट आई नीड नॉट गो बियॉन्ड दैट कारण तमे समस्ते अधिकांश वर्किंग पर्सन बा पार्ट टाइमर्स तेणु मु तुमको बहुत किछि एक्सपोजिशन दे तुमको तुम कॉन्फिडेंस डाउन करिया को चाहूनी जे इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग हाउ टू हैंडल इट। Okay, since you asked, I told you, so I think that helped. Supriya, anything else? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Okay. ନାଇଁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆପଣ ଯୋଉ ବୁକଟା କହିଲେ ରେନି ଆଡଭାନ୍ସ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ଫିଲିପ ଜେଲି ଆଣ୍ଡ ରେନି ଆଡଭାନ୍ସ ମାଇକ୍ରୋ ସେଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଜେଲେ ସାର୍ ସେଇ ବୁକଟାରେ after ଆମର thorough ଯେତିକି ଜେଲେ ଇଗ୍ନୋର ମାଇକ୍ରୋ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଅଥର ନେମ୍ ଜେଲି ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ ରେନି advanced microeconomics. ହ୍ୟାଲୋ Sorry. ଆଜ୍ଞା हाँ हाँ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ठीक ତ ସେଟା ସେଇ ସବୁ ଏଇ ବହିଟା ବୁକ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ବହିଟା ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିବ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ବଟ୍ କାରଣ ବହି ବାଲା ସେତେବେଳେ ଆଣିବେ ଯଦି ସେ ବିକ୍ରି ହବ ଆଉ ବିକ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ ସବୁ ଜାଣିଛ କୋଉ କୋଉ ବହି ପଢନ୍ତି ସବୁ ନୋଟ ନେଇକି ଏମ୍ବିଡ୍ ନେଇକି ସବୁ ପଢନ୍ତି ଆହୁଜା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହି ତେଣୁ ମାର୍କେଟରେ ନଥିବ ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଇଟ୍ ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ ବହିଟାର ଯଦି ଆମାଜନରେ ଦେଖିବ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କେବେ କମ ହେଇନଥିବ ବୁଝିଲା but you can see ଆଜ୍ଞା ସାର୍ that it is downloadable if it is downloadable
ମୁଁ ବି ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିଲି ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ବହି ଖଣ୍ଡେ ବି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଦେଖି ଯାଇପାରିବ ତମେ ଆଗେ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ତାକୁ ଦେଖ ବହିକୁ, ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ପରେ ସାର୍ ବୁଝିହବ ଯଦି ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଝିଆନୀ ପ୍ରଧାନ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା ଭୁଲରେ ହାତ ବାଜି ଯାଇଛି? ଭୁଲରେ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, so any other question? କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖଉଥିଲି ତମକୁ ପିଗୋଭିଆନ ଏଇଟା। ସୋ ପିଗୋଭିଆନ ଆପ୍ରୋଚ ଆଉ ପ୍ୟାରେଟୋ ଆପ୍ରୋଚ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ ଟିକେ କରିବା। ପିଗୁଙ୍କର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଇକୋନୋମିକ ୱେଲଫେୟାର ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ୱେଲଫେୟାର ଦିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ସବୁ କେବଳ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମ କରିଦେଲେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଥିରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆମେ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରିଲି ବସିଲେ ଗପସପ କଲେ ସେଥିରୁ ବି ଆମେ ଅନେକ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାଆନ୍ତି। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗସ୍। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତମର ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛ, ତମେ ରିକ୍ରିଏସନ କରୁଛ, ତମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖି ଦେଇକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ତମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ କରିଦଉଛ। ସୋ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମେଟେରିଆଲ କନଜମ୍ପସନ କି ୟୁଟିଲିଟି ଇଜ ଏ ଫଙ୍କସନ ଅଫ x1 x2 x ଅପ ଟୁ xn, ଆଉ x1 x2 ସବୁ କଣ? ଏଗୁଡା ହେଲେ ସବୁ କମୋଡିଟି। ଏଇ ଯୋଉ ନିଓ କ୍ଲାସିକାଲ ଏନାଲିସିସ୍ ଅଛି, ଯଦିଓ ସିଏ ନିଜେ ଜଣେ ନିଓ କ୍ଲାସିକାଲ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଡିପାର୍ଚର ତାଙ୍କର ଆସିଲା thought process ରେ। ସେ କହିଲେ economic welfare also depends on some non-material objects, commodities, material, non-material, both angles। ତାକୁ ସେ ତା ଭିତରେ ଇନକର୍ପୋରେଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି କଣ, ପୂର୍ବ ଲୋକ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ କାହିଁକି ନେଇନାହାନ୍ତି? ତାର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଏନାଲିସିସ୍ କେମିତି ଡେଭଲପ କରିବା? କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡାକର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ସପୋଜ ଏ ମଦର ଇଜ ହଗିଂ ହର ଚାଇଲ୍ଡ, ହର ସନ୍, ସେଇଥିରୁ ସେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ କଣ ପାଇଲେ, ଇଏ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ କଣ ପାଇଲେ? ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ମନିଟାଇଜ ଇଟ୍? Are you getting me? Monetization is a big issue here. मेजरमेंट केमती करिबा? सो वेलफेयर शुड बी मेजरेबल। तेणु सी तांकर कहउचंती कि नाई आमे मेजर भी करि परिबा। जेते वेलफेयर रो कंसिडरेशन सब अच्छी डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली जहां भी हमको दोची, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड बाय मनी in monetary term. So money is the measuring rod. We can do that. केमिति करि परिबा? କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅପସନ ସବୁ ରହିଛି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ something is known as opportunity cost. Suppose husband and wife are planning whether they will go for the next child, and they're deciding that if we raise a kid, then this is the cost, starting from the day of conception to raising him as a young person who can stand on his or her own feet. ए भितरे एतिकी इकोनॉमिक कॉस्ट रही। सो आउ तापरे the time which will be devoted for raising the child, in that time what else can be done? Suppose जने जॉब करूची, जेमती हम देखिबा जो माने जॉब होल्डर अछंती तांकर फैमिली प्रेफरेंस टी फैमिली साइज नंबर ऑफ चिल्ड्रन से केबे भी चाहेबेनी कि बहुत लंबा फैमिली गोटे हो, बिकॉज गोटे पिला को बड़ करिया पय जो समय दबाकू पड़िबो
से समय रे तांकर चाकरी बाकरी जो जहाँ किसी जॉब करे छुट्टी नेबाक पड़े एतमें तो सेन कहिथिले जे तमे जदि इंडिया रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करिया को चाहछो देन यू प्रमोट फीमेल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फीमेल एम्प्लॉयमेंट वुमेन एम्पावरमेंट जोटा हम कहउछन सेटा निहाती जरूरी जदि सेटा हे गला देन सुमोटो कंट्रोल हे जबो कारण the cost of raising a child opportunity cost will come to picture so देखिबे there is a trade off if I devote more time in raising the child then that time is a direct loss because at that time I could have earned something ତେଣୁ अर्निंग एंड रियरिंग चाइल्ड भितर ट्रेड ऑफ सिचुएशन पळे आसीबो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच रे भी तुम ताको बुझी पारिबो जोटा सेन बुझेइछन्ते तांकर सेन भी या पर एटा एग्रामेटिकली भी तांकर आर्टिकल ये सब पब्लिकेशन अछि सो ता माने केति की पर्यंत कॉस्ट को जाने बियर करबा को प्रस्तुत अछि आउ केते हे गले सेठी से ताको गिव अप कर दोछि जोटा कि तमे आमे कहबा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ताहले दैट इज द कॉस्ट ऑफ हैविंग ए किड एतिकी इनकम से सैक्रिफाइस करि परिबो नाही एतिक से सैक्रिफाइस करि परिबोनी से नॉट गो फॉर दैट एतिक हेले से सैक्रिफाइस करिकि ताकू एतिक माने इनकम सैक्रिफाइस करिकि करि परिबो ये गोटे एग्जांपल नॉन मटेरियल कांसेप्ट को केमिति मोनेटाइज करबा तेणु अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वन ऑफ द मेकानिजम्स बाय व्हिच दिस कैन बी डन तेणु पिगुंकर एनालिसिस जो रहिला सेतरे वेलफेयरिज्म रो ए कांसेप्ट रहिला कि आमे प्रत्येक जो माने एक्टिविटी अछि वी कैन मोनेटाइज इट इट गोटे तांकर गोटे कांसेप्ट आसुची मार्जिनल सोशल नेट प्रोडक्ट social may not be economic it's a social product but you can monetize it तेणु से वे रे से ताकू इकोनॉमिक्स को माने प्रत्येक जिनिस को से तांकर वेलफेयर फंक्शन भितरे आनी चंती पेरेटोंगर कथा रहउची कोन पेरेटोंगर प्रिंसिपल टा हला मार्जिनलिस्टिक प्रिंसिपल माने दी जण होचंती न्यू क्लासिकल स्टॉलवर्ड्स तांको भितरे भी गोटे डिबेट ता भितरे रहउची पेरेटो कांसेप्ट टी बुझिबारे किछि कष्ट नाही आमे एपर्यंत भी जति की पढि के आसिलेनी सेतरे पेरेटो ऑप्टिमलिटी कांसेप्ट टी आनि सारलेनी हां ए जो कथा कहउतले जो पेरेटो ऑप्टिमलिटी से पेरेटो ऑप्टिमलिटी जति साइमल्टेनियसली सब जगह रे अचीव हे जाए देन जनरल इक्विलिब्रियम विल आल्सो बी अचीव्ड जोटा हम कहउतली मु प्रथमे से बहिर ना कहि नथली कुर्सुयानिस जेलेहेन रेनी रो कथा कहली कुर्सुयानिस बहिर जहा एक्सप्लेन करा जाय दैट इज बेसिकली पेरेटो ऑप्टिमलिटी ए जो कंजम्पशन एफिशिएंसी एमआरएस ऑफ फर्स्ट इंडिविजुअल इज इक्वल टू एमआरएस ऑफ सेकंड इंडिविजुअल production efficiency MRTS of a product X is equal to MRTS of a product Y agutela product mix it has MRS between two commodities must be equal to MRPT marginal rate of a product transformation that is the slope of a PPC तेणु ता भितर जो बॉक्स डायग्राम करबो हम कहल ता भितर गोटे जो प्राइस लाइन टा हम ड्रा करबा बजेट लाइन टा आउ एमआरपीटी जो रहबो दीटा पैरेलल हवा दरकार हेले जाय कि हमें इक्विलिब्रियम पाई परिबा सेटा हला प्रोडक्ट मिक्स एफिशिएंसी ए तीनटा जदि साइमल्टेनियसली हला then it is possible to have general equilibrium if efficiency is the criterion to judge whether general equilibrium is achieved or not ए जिनसटी वही होची हमरो that one तापर पेरेटो कहउचंती जो कथा हमें ऑलरेडी एटी रिपीट हे परिबो पॉइंट जी जति अछि पॉइंट जी रहिबो नाही एक्सचेंज इकोनॉमी को छाड़ देले ताला हमें सिटु जी रो एफ को पळे आसिले जी रो एफ को जतोल आसिले जो एटा एटा कोनटा को डायग्राम एटा ए होची प्रोडक्शन रो
এটা প্রোডাকশন এক্স ওয়াই जो রয়েছে এক্স হলা প্রোডাকশন অফ মানে সে গোটে গুড ওয়াই হলা আর গোটে গুড তেমন এটা প্রোডাকশন কন্টেক্সট রে আমি এটা দেখুଛନ୍ତି এক্স গুড রে কিছু লস হলা ନାହିଁ কারণ সে সমান আইসো কোয়ান্টরি ଅଛି জি পয়েন্ট রু এফ পয়েন্ট আসলা বেলে জি এফ দিটা যাকে এক্স আইসো কোয়ান্টরি অଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏକ୍ସ ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଲସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଇସୋ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ସମାନ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ସେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ୱାଇ ଯୋଉ ଆଇସୋ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଜି ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ଏଫ୍ କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇ କର ହାୟର ୱାଇ କର୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ୱାଇ ର ଅରିଜିନ୍ ହଉଛି ସେଇ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଦେଖିବ ଓ ୱାଇ ଏପଟରେ ଅଛି ସୋ without having any loss to x loss of production of x you can increase the production of y if you migrate from G to F. କାହାର ଲସ୍ ହଉନି ଗୋଟେ ଆର ଗୁଟ୍ ର କିଛି ଲସ୍ ହଉନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଟ୍ ର ଗେନ୍ ହଉଛି এইভଳିଆ ସିଚୁଏସନ କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ୟାରେଟୋ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ର ସ୍ପେସ୍ ବା ସ୍କୋପ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅପ୍ଟିମାଲିଟି ଆଚିଭ୍ ହେଇନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବେ ଯଦି ଯାହା ବି ତମେ କରିବ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଫାଇଦା ହେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଲସ୍ ହବ ପ୍ୟାରେଟୋ ଅପ୍ଟିମାଲିଟି କହୁଛି ସେଇଟା ହେଇଛି ଓ ସେଇଟା ହିଁ ଅପ୍ଟିମାଲ ସିଚୁଏସନ you cannot do better off to anybody without making somebody worse off if you have arrived that situation then that is optimal situation ଏଠି ତ improve କରିହବ g ରୁ f କୁ ଆସିଲେ without making x worse off you can make y better off so improvement ତେଣୁ f point ହେଲା optimal point g point ହେଲା sub optimal point Pareto suboptimal point ତେଣୁ inefficient point g ଟା ହେଲା suboptimal ମାନେ inefficient ଆଉ f ହେଲା efficient ତେଣୁ this diagram explains that thing ସେମିତି ୟୁଟିଲିଟି କେସ୍ ରେ କନଜ୍ୟୁମର କେସ୍ ରେ ଏଠି u for utility ଯୋଉ କର୍ଭ ଗୁଡା ସବୁ ନିଆଯାଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ପଏଣ୍ଟ e ରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛନ୍ତି inefficient point ଅଛି d କୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା efficient on the contract curve କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ efficient point ବାହାରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି inefficient point କାହିଁକି ନା e ରେ ଦିଟା ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଯଦି ଆମେ d କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ a ର ୟୁଟିଲିଟି e ପଏଣ୍ଟ ରେ ଯେତିକି ଥିଲା d ପଏଣ୍ଟ ରେ ବି ସେତିକି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ d ପଏଣ୍ଟ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ b ଅଛି ତାର ୟୁଟିଲିଟି ଯେତିକି ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାୟର ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତାର ୟୁଟିଲିଟି ଗେନ୍ ହେଲା ୟାର କିଛି ଲସ୍ ନାହିଁ ତାର ଗେନ୍ ହଉଛି ସୋ ଦେयर ଇଜ ସ୍କୋପ ଫର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସୋ e ଇଜ ନଟ୍ ଏନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପଏଣ୍ଟ ରାଦର d ଇଜ ମାନେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କଥା ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଅପ୍ଟିମମ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋ e ଇଜ ଏ ସବ ଅପ୍ଟିମାଲ ପଏଣ୍ଟ d ଇଜ ଆନ୍ ଅପ୍ଟିମାଲ ପଏଣ୍ଟ ତେଣୁ ଏ ହଉଛି କଥା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କର୍ଭ ସେଠି ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କର୍ଭ ଥିଲା ଏଠି ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କର୍ଭ ରହିଛି ତାପରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିକ୍ସ ର କଥା ଆସୁଛି ଏଠି नो प्रोडक्ट मिक्स ର କଥା ଏଠି ଆସିଲେ ଏଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନଟ୍ ପ୍ୟାରେଟୋ ଏ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଗଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ କେନେଥ ଆରୋ ସିଆଇସି ଲେଖାଯାଇଛି ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ସିଆଇସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କମ୍ୟୁନିଟି ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ମାନେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ନ କରିକି ଏଣ୍ଟାୟାର ସୋସାଇଟିଟାର ଯଦି ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ଆମେ ପ୍ଲଟ କରିବା then how will it look like ସେ CIC କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ସବୁ individual utility function କୁ merge କରିକି that is explained here community indifference curve କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଦେଖ ଜଣଙ୍କର indifference curve ଅଛି u double dash c ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅଛି u double ଏଟା କଣ ତଳଟା ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଦିଟା indifference curve ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଏଠି intersect କରିକି ଆସିଛି community indifference curve होची जे दीटांको tangential ହେଇକି ଆସିଛି that is community indifference curve यार बेस्ट पॉइंट को आनी तार बेस्ट पॉइंट को आनी कि आउ गोटे कर्व तैयारी ହେଇଛି which is in tangential to that देखि तार जदि हमें शिफ्ट करके ताको देखैबा जेमति एठी गोटे आछि सभा ऊपर जो कर्वटा अछि देखो UC जो FG लिखा जाइछि F पॉइंट टू G पॉइंट so UC जोटा अछि that is equidistant from U dash C
यू डैश से केमती डिराइव होला आगे बुझे देला दीटा को टेंजेंशियल है कि से केमती जाईची दीटा अलग अलग इंडिफरेंस कर्व को आ सेया को जेमती इंडिफरेंस मैप हमें बनांती सेमती कम्युनिटी इंडिफरेंस मैप भी हमें बनै परिबा आ तार भितरे एक्सचेंज हेले ताले एटा सोसाइटी एफ पॉइंट टू जी पॉइंट को जदी आसुची ताले से को गुड को अधिक कंज्यूम करूची को गुड को कम कंज्यूम करूची सेटा ता भितर गोटे एक्सचेंज होची दिस एक्सचेंज शुड मैच with the exchange in the products eta consumption side story देखेला all consumers को नहीं production side रो story देखेबो कि ना पीपीसी तेणु पीपीसी रो जो एक्सचेंज रेट जोटा जोटा को हम एमआरपीटी कहउछंती यार एक्सचेंज रेट जोटा रहउची दीटा जंके बराबर जदी हेला देन सोसाइटी रो जो वेलफेयर अछि सेटा ऑप्टिमम हो ये होची पिगोवियन कांसेप्ट MRS XY M of A must be equal to B. This is on the community indifference curve. Then again it will show that this should be equal to PPC. देखो PPC वर्तमान आसी गला PPC देखि पर जो concave to origin जो curve टा अछि this is PPC. तेणु PPC CIC community indifference curve is tangential. The point E जोटा अछि at point E community indifference curve is tangential to the PPC. तेणु जहाँ प्रोडक्शन हेतला मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन ताको शो कला PPC कम्युनिटी रो प्रेफरेंस कोन अछि सोसाइटी रो प्रेफरेंस कोन अछि इंडिफरेंस कर्व कोन शो करे प्रेफरेंसेस शो करे इंडिविजुअल रो प्रेफरेंस कोन अछि एटा देखो जे सोसाइटी रो कम्युनिटी रो प्रेफरेंस तेणु ई पॉइंट रे इट इज टैंजेंशियल मींस इट इज मैचिंग आ ए जगह रे गोटे बजेट लाइन ठीक टैंजेंशियल है कि मजा मजरे को दीटा जंके कर्व को आसीथि जदि से चेंज हे गला से जो प्राइस सिचुएशन एमती प्राइस चेंज हे गला हम प्रेफरेंस जहां अछि प्रेफरेंस रिमेनिंग सेम बट आवर चॉइस चेंजेस और नॉट हमर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जोटा थिला यदि बजेट लाइन चेंज हे गला तला हमर सेटा कोन इक्विलिब्रियम पॉइंट थाए कि प्रेफरेंस रिमेन्स द सेम बट चॉइस होला यूनिक जो जगह इक्विलिब्रियम होला सेटा होला चॉइस योर चॉइस चेंजेस ए पॉइंट जहां अछि subject to one price situation once that price vector changes then you will have a different point रे हमको मिलबो एटा but at a given price जहार तमे ताकू ए पॉइंट रे टेंजेंशियल करी के तळ को ड्रा कर दबो then you are getting the optimum social welfare एटा होची हमर पैरेटो को कांसेप्ट और पिगुंकर डायग्राम मैथमेटिक्स विशेष नहीं तो तेणु यू विल हैव ए रीडिंग ऑफ दैट ते कांसेप्ट को बुझी की ताको करनबो सो दिस इज अबाउट वेलफेयर इकोनॉमिक्स तापरे आउ दी जनकर थाई पारे मो देखि नाही ए गोटे पोर्शन सरला आउ गोटे पोर्शन ले थाई पारे काल्डर हिक्स कंपेंसेशन क्राइटेरिया ताको देखिबा हमें अछि कोन आ गोटे जे सैमुएलसन एंड बर्गसन क्राइटेरियन ऑफ सोशल वेलफेयर तो ये दीटा जिनस जदि थिबो वेलफेयर इकोनॉमिक्स रे एतिक पठो बट आई हैव ओनली वन मोर क्लास इन दैट इज ऑन मंडे सो आउरी किछि गेम थ्योरी अछि आ कोन थिबो ताको देखि कि जस्ट गिव यू some glimpses only in the next class. So let us wind up now. Okay, if any question for 1 minute you can utilize, otherwise we'll wind up. Sir, hello. important actually हाँ से कि हमें तो कल रे जो पढ़ी थी आज अब से पिगोवियन और से जो पेरेंट अप्रोच पले तार किछ अछि कि कंपैरिजन कोटे पूरा रे गोटे मात्रा पिगोवियन और ए जो पैरेटो कंपैरिजन के करो अब खाली पैरेटो ऊपर गोटे क्वेश्चन आस परिबो पैरेटो ऑप्टिमलिटी
कंजम्पशन ले प्रोडक्शन ले और प्रोडक्ट मिक्स रे केमिति हुए डायग्राम अनुसार ताको बुझाओ दैट इज वन क्वेश्चन एक्सप्लेन द concept or illustrate the concept or elucidate the concept of a Pareto optimality in consumption, production, and product mix. That is one question. Another is analyze the Pareto optimality, the concept of the parity and welfare mechanism with the PIGO. That is another question. ତେଣୁ ୱେଲଫେୟାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଇନ୍ ଏ ପିଓର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇକୋନୋମି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆସୁଛି ତମର ୱାଲରାସ୍ ଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ୱାଲରାସ୍ ଲ ଆଉ ରାଇଟ୍ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଥିଓରମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଥିଓରମ୍ ବଟ୍ ହାଇଲି ଅନଲାଇକଲି କନସିଡରିଂ ଦ ସ୍ପେସ୍ ଡିଭୋଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଟେକ୍ସଟ ବହୁତ କମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ତାପରେ ଖାଲି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିପାରେ ଖାଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଆରଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ୟୁନିକନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ୟା ଉପରେ ତମର କମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତାକୁ ସାରିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ଆଉ ଏତିକି କଥା ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନର ଫିଚର୍ସ properties of aggregate excess demand functions ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଅଛି ସୋ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇପାରିବ ଏତିକି ଆଉ Thank you, sir. Okay, let us call it a day. Thank you. Bye for today. We'll meet on Thank you, sir. Monday. Yeah. Thank you, sir.